자, 오늘 지난주 이어서 이제 여섯 번째 해설 보도록 하겠습니다. За бид нар бүгдээрээ өнгөрсөн 7 хоногийнхоо хичээлийг үргэлжлүүлээд тайлбарынхаа 6 дугаар асуудлаас эхлээд явъя. 자, 마음의 굳어짐은 무엇을 의미하는가? За зүрх сэтгэл нь хатуурсан гэдэг нь юуг илэрхийлж байгаа вэ гэсэн. 무언가 이렇게 굳어진다는 의미는 이제 좀 좋지 않은 표현이죠. За мэдээж энэ хатуурсан гэж хэлэгдэж байгаа илэрхийлэл бол таагүй илэрхийлэл тийм ээ. 그래서 이 양심이 이제 더 이상 감각적이며 또 능동적인 기능을 못하게 되는 것입니다. Тэгвэл энэ зүрх сэтгэл нь тийм ээ. Одоо зүрх сэтгэл шиг мэс чанар нь тэрийг одоо юу гэдэг сэтгэл хөдлөл эсвэл одоо тэр өөрийн мэдрэх ёстой тэр үүргээ мэдрэхгүй болж байна гэсэн үг байна. 그건 다시 말하면 이 도덕적이며 영적인 무관심, 이것을 뜻합니다. За тэгвэл энийг өөрөөр хэлэх юм бол ёс суртахуун хийгээд тийм ээ. Ёс суртахуунгүй бас одоо ямар ч юугүй хөө одоо ямар нэг зүйлийг анхаарахгүй харин тоохоо болоод ирж байна гэсэн үг. 따라서 이러한 사람들은 이제 회개하라는 소리나 또 복음의 초청에 아무런 영향을 받지 못합니다. За тэгвэл эдгээр хүмүүс маань ерөөсөө л одоо гимш гэх ч юм уу те эсвэл одоо сайн мэдээг тараахад ерөөсөө юу ч болоогүй юм шиг хүлээж авдаггүй болдог байна. 그래서 이 성령을 거절한 죄를 지은 자, 이러한 자가 바로 가장 극단적인 마음의 굳어짐의 표본이 되는 것입니다. За тийм учраас ариун сүнсийг авахаас татгалзаж байгаа энэ гим нүгэл бол тийм үү? Ямар гим нүгэл байдаг юм бол хамгийн одоо эцтэй тултал одоо хатуурсан зүрх сэтгэл тэг хүн одоо ариун сүнсийг хүлээж авдаг байх. 자, 일곱 번째, 이 마음의 굳어짐을 보이는 사람들을 이 성경을 통해서 예를 들어보겠습니다. За тэгвэл 6 дугаар асуудал нь юм байт юм. 7 дугаар асуудал. За зүрх сэтгэл нь хатуурсан хүмүүсийн талаарх жишээг Библи дээрээс хайж олж үзье. 자, 우리가 잘 아는 바로 첫 번째가 바로입니다. 바로 왕. За бидний хамгийн сайн мэддэг хамгийн ихний хүн бол ерөөсө Парон хаан байгаа. 출애굽기 14장 4절에 보면 Египтээс гарсан 14-ийн 4-дээр харах юм бол 하나님이 바로의 마음을 강팍해 했다라고 했습니다. за тэгвэл 14-дээр харах юм бол бурхан Пароны сэтгэлийг хатууруулсанд бурханы энэ хүү би Пароны зүрхийг хатууруулж гэж хэлсэн байгаа. 그것은 그 바로의 마음이 굳어져 있는데 하나님이 그 굳어진 상태로 그대로 두셨다라는 의미라고 말씀드렸습니다. За тэгвэл бид нэр сая хэлсэн өнгөрсөн хичээлдэр хэлсэн тийм ээ энэ хатуурсан гэдэг маань яг юу юм бэ? Юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол угаасаа хатуурсан байгаа зүрх сэтгэлийг нь бурхан тэр чигт нь орхисон гэж хайсан гэж хэлсэн ба. 그러니까 하나님을 믿지 않는 자, 또 그 가운데 하나님을 대적하는 자들 공통적인 특징이 바로 마음이 굳어져 있다라는 것입니다. За тэгвэл одоо бурханд итгэдэггүй гэх үгмээ ийм хүмүүсийн одоо онцлог гэхэд тарах юм бол ерөнхийдөө тэр зүрх сэтгэл нь хатуу байдаг байна. 네, 두 번째는 이 사울 왕이 있습니다. За хоёрдугаарт нь бол дэргүүт Саул хаан байна. 사무엘상 16장 14절에 보면 1-р Самуэль 16-гийн 14-дээр харах юм бол 여호와의 신이 사울에게서 떠났다라고 했습니다. тэн дээр харах юм бол Бурхны сүнс Саулыг хайсан гэж байгаа. 그러니까 이 말은 하나님이 함께하지 않으므로 이 사울의 마음이 더욱 굳어지게 된 것입니다. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол
Бурханд түүнтэй байхгүй хамт байхаа болсон учраас түүний зүрх сэтгэл нь одоо хатуу болж хэлсэн баг. Хатуу болсон баг. 예, 그리고 세 번째는 이제 우리가 잘 아는 가룟 유다입니다. 가룟 유다. За тэгээд 3 дугаарт нь болохоор Искариотын Юдас. 예, 이 세 명 외에도 많이 있습니다. Мэдээж энэ гураас гадна өөр олон хүмүүс байгаа тийм ээ. 예, 그런데 이제 대표적으로 이 마음이 굳어진 자들 이렇게 세 명을 기억하면 좋겠습니다. За тэгвэл одоо юу гэдэг нь тэдний төлөөлөл болгож одоо энэ хатуурсан зүрх сэтгэлтэй хүмүүсийн төлөөлөл болгож энэ гурыг ерөнхийдөө санаж мэдэж яхад болно. 안타까운 것은 이들이 이 두 명은 왕이고 또 가룟 유다는 예수님의 12 제자였다라는 것입니다. За эндээс харах юм бол хоёр нь хаан байсан. За тэгээд нэг нь болохоор одоо юу гэдэг Иесусийн шав байсан байгаа. 예, 그러므로 이 마음이 굳어짐으로 인해서 이렇게 하나님의 원수가 되는 그러한 자리에 있었던 것입니다. За тийм учраас тэд нэр зүрх сэтгэл нь хатуурснаар тийм ээ одоо бурхантай дайсхан болдог дайсхнах тийм ээ одоо тэр нөхцөл байр суурин дээр очсон байгаа. 예, 그렇기 때문에 저와 여러분들도 이 마음이 굳어지지 않도록 해야 됩니다. За тийм учраас би болоод бид бүхэн манай оюутнууд гэсэн бүгдээрээ зүрх сэтгэл нь хатуурахгүй байхын тулд хичээх хэрэгтэй. 예, 마음이 굳어지지 않으려면 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주셔야 됩니다. Бидний зүрх сэтгэл хатуурахгүй бид нар зүрх сэтгэлээ хатууруулахгүй байя гэвэл бид нар бурхны тэр ивэлийг авах хэрэгтэй байна. 그리고 우리가 죄인임을 깨닫고 날마다 회개하며 하나님 말씀을 붙들고 나아갈 때 우리 마음이 온유하고 겸손하여지게 됩니다. За тийм учраас бид нар зүрх сэтгэлээ хатууруулахгүй байя гэвэл өдөр болгон бурхны өмнө очих хэрэгтэй тийм үү. Тэгээ өдөр тэр өөрийн үйлцэн гим нүглээ гимшиж тэр бурхны өмнө илүү даруй дөлгөөн тэр байдалтайгаар бурхны өмнө очих хэрэгтэй. 네, 그러니까 우리가 하나님을 떠나게 되면 반드시 마음이 굳어지게 돼 있습니다. Хэрвээ бид нар бурхнаас холдгол юм бол тэр зүрх сэтгэл маань заавал хатуу болдог байна. 자, 8번째 보면 양심의 공포는 무엇을 의미하는가? За мөн чанарын юм уу одоо айдас гэж байна. Энэ айдас маань юуг илэрхийлдэг вэ гэж. 자, 우리가 이 성경을 보면 이 마음이 강팍해진 사람들이 이 자신이 저지른 그 죄악성을 만족스럽게 여기고 즐거워합니다. За тэгвэл энэ бидний сая сурсан тийм ээ энэ одоо зүрх сэтгэл нь хатуурсан энэ одоо хүмүүс яадаг вэ гэхээр өөрсдөө тэр гимт чанартай зүрх сэтгэл нь хангалуун байж тэр гимт чанарынхаа тэр гимт чанартай харин ч бүр баярлдаг гэх үү одоо тийм байдаг байна. Гэрлэгч майкаарэ. 그러면서도 이 죄의 형벌은 매우 무서워하게 된다는 것을 이제 가르칩니다. За тэгэнгүүтээ энэ хүмүүс гим нүглийн одоо Библиэлд болохоор энэ гим нүглийн одоо юу гэдэг шийтгэл нь маш аимшигтай юм а гэдгийг заадаг байна Библи. 그러니까 그들이 이 하나님을 거스려서 죄를 범했다는 사실이 사실 그들에게 크게 불안하게 하지 않습니다. Гэтэл одоо энэ одоо юу гэдэг гим нүгэл үйлддэг хүмүүс тийм ээ одоо гимт чанартай хүмүүс бол бурхны эсрэг одоо гим нүгэл үйлдэх нь өөрсдийг нэг тийм одоо зовоож шаналгадаггүй байх нь. 예, 그러겠죠, 여러분. 아까도 바로나 사울 왕이나 가룟 유다도 마찬가지지만 불안하지 않으니까 그렇게 하나님 앞에 죄를 짓는 것입니다. Тийм ээ одоо энэ саяны тэр бидний үдсэн 3 хаан байна тийм ээ 2 хаан Паро хаан, Саул хаан за тэгээд Искариотын Юдасыг харах юм бол тэд нар ерөөсөө
тэр гим нүгэл үйлдсэн гэж тэр үйлдэж байгаа үйлдэж гэж шаналхгүй санаа зовхгүй байгаа учраас ерөөсөө тэгж гим нүглээ үйлдэхээр одоо зогсоод байгаа. 그런데 사실은 불안하지 않은 건 아니죠. 예. Мэдээж бол яг үнэндээ 불안하지? 예. 그러니까 불안하다는 거죠. 사실은 불안하다는 거죠. 아하. 예. Яг үнэндээ ярих юм бол энэ хүмүүс бас л одоо зүрх сэтгэлтэй тэр одоо мэс чанартай гэх одоо тий бас л одоо шаналж байгаа. 왜냐하면 분명히 하나님의 심판이 온다라는 것을 느끼고 있기 때문입니다. Яагаад гэвэл бурхны шийтгэл бол заавал над дээр ирнэ гэдгийг тэд нар мэдэж байгаа. 그런데 안타까운 것은 그들이 알면서도 그 불안함을 감추기 위해서 계속 죄를 짓는 것입니다. Гэтэл харамсалтай зүйл нь юу вэ гэх юм бол тэд нэр өөрсдөө тийм үү тэр харамсаж байгаагаа шаналж байгаагаа нуухын тулд үргэлж одоо гим нүгэл үйлцээр идэг байх нь. 그러니까 겉으로는 드러내 보이진 않지만 그 마음 가운데는 마지막에 하나님의 그러한 심판을 맞을 그 공포와 두려움으로 가득 차 있는 것입니다. Тийм учраас тэд нар гадна талдаа тийм ээ одоо айдасгүй харагдаж байгаа юм шиг боловч яг үнэндээ дотор талдаа бол тийм ээ одоо бурхны тэр шийтгэлээс айж имэж байгаа. 그러니까 참 그게 안타까운 것이죠. 예. Тийм учраас одоо энэ нь одоо маш харамсалтай байх нэ. 그러니까 마음이 온유한 사람은 그러니까 하나님의 심판이 두려워서 죄를 떠나지만 Зүрх сэтгэлтэй дөлгөөн хүмүүс бол тийм ээ юу гэдэг бурханаас одоо айж имээддэг учраас тэр хүн гим нүглийг үйлдэлгүй гим нүглээс хол байдаг бахна. 반면에 마음이 굳어져 있는 사람은 그 하나님의 심판이 두려운데 더욱 자기가 자기 마음대로 죄를 짐으로 해서 그 두려움을 덮으려 하는 것입니다. Гэтэл энэ нөө зүрх сэтгэл нь хатуурсан тийм ээ энэ хүмүүс болохоор хичнээн бурхны тэр шийтгэлийг аав гэдэг мэдж байгаа гэсэн тэрийгэ далдлахын тулд тэр айцаа далдалж ялахын тулд улам илүү гим нүгэл үйлдэж улам гэж өөрийгөө одоо зовоож идэх байна. 그래서 그 자체가 하나님의 저주를 받는 것이고 그리고 마지막에 하나님의 큰 심판을 받게 되는 것입니다. Тийм учраас тэр нь өөрөө тэр бурхны хараалыг авч байгаа бөгөөд бурхны тэр шийтгэлийг авах болно. 자, 아홉 번째 보면 바울은 로마서 1장 28절에 이 세상의 부끄러운 욕심과 더러운 죄를 어떻게 설명하고 있는가? За тэгвэл энэ маань 9 дугаар тийм ээ 9 дугаар асуудал Ром 1:28 дээр Паул энэ дэлхийн одоо за харацгаая ямар гэм энэ дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол Ромаас 1:28-ээс 자, 로마서 1장 28절. 예. За Ром 1:28 дугаар ишлэлээр харах юм бол энэ дэлхийн одоо ичхэвтер шунал хийгээд бузар гим нүглийн талаар Паул юу гэж тайлбарласан бэ? 자, 마음에 하나님 두기를 싫어한다고 했습니다. За юу гэж вэ гэх юм бол тэд бурхныг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзсан гэж байгаа. 그래서 그들이 그 마음에 하나님을 두기 싫어함으로 이 부끄러운 욕심, 이것이 그들의 죄악된 본성과 경향에 내어버려 두신 결과입니다. За тэгвэл тэд нар зүрх сэтгэлдээ тийм ээ одоо бурхныг хүлээн авахаас татгалзсан учраас энэ ичхэвтер шунал гэж тийм ээ энэ ичхэвтер шунал буюу энэ хүмүүсийг өөрсдийнх нь гим нүгэлтэй мөн чанарт нь орхисон юм а гэж гим нүгэлд нь одоо орхисон юм а гэж хэлсэн байна. 그러니까 우리도 참 이 부분을 잘 기억해야 됩니다. 이 하나님을 마음에 두기 싫어한다는 거예요. За тэгвэл бид нэр ч гэсэн энэ үгийг маш сайн санах хэрэгтэй хүмүүс
Одоо тэд тийм ээ бурхныг хүлээн зөвшөөрөхөөс тэр бурханд итгэхийг тэр зүрх сэтгэлдээ оруулахаас одоо татгалцсан гэдгийг бид нар маш сайн санаж авах хэрэгтэй. 네, 이게 바로 부끄러운 욕심과 더러운 죄입니다. Энэ бол итгэвтер шунал хийгээд бузар гимнүгэл байх нэ. 자, 열 번째 보면 우리는 오늘날 자연 만물의 현재 상태를 어떻게 평가해야 하는가? За тэгвэл 10 дугаар асуудал бид нар өнөө өдрийн тийм ээ өнөө үеийн энэ байгалийн бүтээлүүдийн нөхцөл байдлыг хэрхэн дүгнэж байдаг вэ? Дүгндэг вэ? 지금도 어느 곳에서는 지진이 나기도 했고 또 홍수가 나기도 하고 여러 기상 이변 현상이 나타나고 있습니다. За одоо ч гэсэн ерөнхийдөө тийм ээ одоо энэ тент газруудад тийм ээ одоо газар хөдлөж үер болж янз янзын одоо энэ байгалийн гамшгууд болсоор байгаа. 자, 이런 일들이 나타나는 이유는 창세기 3장 17절, 19절과 또 다른 구절에도 있지만 하나님의 저주 아래에 놓여 있기 때문입니다. За тэгвэл энэ маань одоо Эхлэл 3:17-аас 19-р ишлэл болон бусад одоо Библийн ишлэлүүдээр байгаа. Гэхдээ энэ байгалийн гамшиг болон энэ байгалийн одоо юу гэдгийг онцгой үйл явдлууд маань одоо юунаас болдог вэ? Яг бурхны тэр уур хилэн бурхны хараал доор одоо байдаг байна. 그러니까 하나님이 처음에 아담과 하와가 살게 하셨던 그 에덴 동산과 오늘날 이 세상은 다르다라는 사실을 우리가 알아야 됩니다. За тийм учраас бид нар энэ дэлхийн ертөнц бол тийм ээ хамгийн анх бүтээгдсэн тэр Адам Ева хоёрын амьдарч байсан Эденээс шал өөр юм а гэдгийг бид нар үргэлж санаж авах хэрэгтэй. 그러니까 이 죄로 인해서 저주받은 이 세상이 바로 이 비정상적인 세상에 우리가 살고 있다. Гим нүглээс болоод тийм ээ одоо ингэж хараагдсан энэ дэлхийн ертөнц бол хамгийн анхных шиг тийм ээ одоо хэвийн хүн хамгийн анхных шиг одоо тэр дүр төрхөө алдсан байгаа байх нь. 죄로 말미암아 이 세상은 황폐되고 그래서 저주받은 우리가 이 세상에 살고 있다는 것입니다. За гим нүглээс болоод энэ дэлхийн ертөнд тийм ээ одоо улам илүү одоо амьдрахад хэцүү болон тийм ээ одоо хараагдсан маа гэдгийг бид нар одоо энэ хараагдсан энэ дэлхийн ертөнд дээр амьдарч байгаа юм. 지금 과학 연구에서도 지금 북극 그리고 그 끝쪽 있죠, 그죠? 북극 거기에 이제 점점 얼음이 녹아지니까 해수가 점점 기온이 상승한다 이렇게 또 말하고 있습니다. За тэгвэл нөгөө хойд туулын тийм ээ одоо мөс маань аажим багаар одоо хайлаад байгаа учраас энэ дэлхийн ертөнд одоо тэр нийтдээ одоо дэлхийн дулаар л болж байгаа гэж хэлж байгаа. 그 몽골은 좀 날씨가 괜찮나요? 기후가 괜찮나요? 예전하고 비슷한가요? 이번에는 네. 아까 좀 며칠 전에 눈이 많이 와가지고 눈이 많이. 그거 때문에 저기 네. 가족들이 죽어나가는 일이 생겼어요. 얼마나 많이 왔어요? 거의 뭐라고 할까 이거 33층 그거 두꺼운 사은 곳에 보면 33층까지 두꺼워져가지고 거기는 엄청 죽으니까 가족들이 죽어가는 많은 가족들 죽어가지고 저기 유문 아이고. 분들이 지금 어려워하고 있어요 지금. 그렇게 온 적이 없었었나요, 눈이? 원래 있긴 있었는데 근데 봄에는 이렇게 봄에. 봄에 이렇게 오는 경우가 엄청 좀 무서운 거예요. 그렇죠. 예. 참, 예, 그런 일들이 뭐 우리나라도 그렇지만 이제 점점 더 이제 심각해지는 걸 보게 됩니다. Тэгээд одоо Монголд хүртэл сая хаврын зууд боллоо шүү дээ тийм ээ энэ нөхцөл байдлыг сая багшд тайлбарлаж өгсөн. Тэгээд эндээс харахад ерөнхийдөө энэ дэлхийн ертөнцийн нөхцөл байдал бол одоо бүгдээрээ бурхны тэр хараал донд оршин байгаа тийм. Одоо дэлхийн ертөнц улам илүү аюултай нөхцөл байдал руу хуурж байгаа гэж
тайлбарлаж байна. 자, 그렇다면 11번째, 이 세상에 임한 저주가 어떤 의미에서 죄에 대한 형벌이 되는가? За тэгвэл 11-р асуудал энэ дэлхийн ертөнцид учирсан энэ хараал маань яагаад гим нүглийн одоо шийтгэл болчихвоо? Яаж аваад тийм одоо энэ дэлхийн ертөнцийн энэ хараал нь гим нүглийн одоо шийтгэл болсон бэ гэж. 자, 그것은 이 구원받지 못한 죄인들의 경우 이 자연에 임한 저주가 이 죄에 대한 엄격한 형벌인 것입니다. За тэгвэл энэ одоо аврагдаж чадаагүй гимт нүгэлтнүүд байна тийм ээ. Ийм хүмүүсийн тохиолдолд, ийм хүмүүсийн хувьд одоо энэ байгаль гэх юм уу энэ дэлхийн ертөнцид ирж байгаа энэ дэлхийн ертөнцийн энэ байгалийн энэ хараал нь энэ тэр одоо аврагдаагүй хүмүүсийн хувьд л одоо аюултай гим нүглийнх нь шийтгэл болж байна. 예, 물론 우리도 그런 일로 인해서 영향이 있는 건 사실이지만 그러나 자, 엄밀히 따지면 мгм. 이 그리스도인의 경우에는 이 자연에 임한 저주가 죄의 형벌은 아닙니다. 우리에게는. За бидний хувьд итгэгч хүмүүсийн хувьд үзэх юм бол энэ нь мэдээж байгалийн хараал бол биднэрт байхгүй гэсэн үг. Бидний одоо нөхцлөөс харах юм бол байхгүй гэсэн үг биш. Гэхдээ энэ байгалийн хараал нь итгэгч хүмүүсийн хувьд Христэд итгэгч нарын хувьд л одоо гим нүглийн шийтгэл биш юм аа. 그러니까 이 저주에는 그 저주가 이제 하나님의 심판이란 말씀이 되는 거죠. За тэгвэл энэ хараалыг тайлбарлахдаа бол хараал бол бурхны одоо шийтгэл гэж гэсэн үг тийм ээ. бурхны шийтгэл. 네, 그러나 우리 그리스도인들은 이 그리스도의 속죄 사역을 통해 구원을 받았기 때문에 우리에게는 엄밀히 말하면 저주가 되는 것은 아닙니다. Гэхдээ яагаад бидний хувьд хараал биш юм бэ гэх юм бол одоо ял шийтгэл биш юм бэ гэх юм бол яагаад гэвэл Христ бидний гмийн нүглийн төлөө тэр одоо өгсөн учраас бид нар бас түүгээр дамжуулан аврагдсан учраас энэ одоо хараал нь одоо энэ дэлхийн ертөнцид учраад байгаа байгалийн энэ хараал нь энэ хүний итгэгч нарын одоо гим нүглийн шийтгэл биш байна. 네, 물론 우리가 이 저주받은 세상에 살면서 어려움이 있긴 하지만 그러나 하나님의 뜻은 우리에게는 그것이 하나님의 그 사랑의 징계, 아버지의 어떤 그 마음의 징계와 훈련이라 할 수 있는 것입니다. Харин энэ одоо байгалийн хараал нь тэгвэл бидний хувьд юу юм бэ? Энэ маань одоо юу юм бэ гэх юм бол энэ бидний гим нүглээс болоод үүсэт байгаа энэ хараал биш харин бурхан эцгийн биднийг тийм ээ одоо улам илүү их одоо бурхан эцэг биднийг улам илүү сайн байгаасаа гэж өгч байгаа сахилгажуулалт бас одоо биднийг сургаж байгаас л одоо сургалт гэх юм уу да одоо сургалт байх нь. 자, 12번째 보면 그러면 어떤 의미에서 육체적 죽음이 죄의 형벌이 되는가? За тэгвэл 12 дугаарх нь махан биеийн үхэл нь тийм ээ ямар шалтгааны улмаас гим нүглийн шийтгэл болж байна вэ? 로마서 6장 23절에 보면 죄의 싹은 사망이라고 했습니다. За Ром 6-гийн 23 дээр харах юм бол гмийн төлөөс бол үхэл гэж хэлсэн байгаа. 여기 이 싹이라는 것은 우리가 예를 들면 일을 했을 때 주어지는 그런 몫을 말하겠죠. 돈이나. За тэгвэл хөлс гэх юм бол хөлс гэх юм бол бид нар ойлгож байна тийм ээ. Энэ маань бол бид нар ажил хийхэд хөдөлмөр хийх юм бол ямар нэг ажил хийх юм бол тэр ажлынхаа хөлсийг авдаг тийм үү? Тэр одоо хөлс байгаа. 그런데 이 구원받지 못한 사람들의 경우 이 죽음, 이 사망은 당연히 법적 형벌로서 이 죄의 싹이 되는 것입니다. За тэгвэл одоо аврагдаагүй хүмүүсийн тохиолдолд болох юм бол аврагдаагүй хүмүүсийн хувьд бол эд үхэл нь бол мэдээж одоо үхлийн хуулийн дагуу энэ одоо үхэл нь л тэдний одоо гим нүглийн одоо шийтгэл болж байгаа. 자, 그러나 중요한 것은 우리 그리스도인들, 우리 같은 경우에는
그리스도께서 우리를 대신해서 죽으셨습니다. Харин итгэгч нарын хувьд бол Христ бидний өмнөөс тийм ээ Христ итгэгч нарын өмнөөс одоо нас барсан. 물론 우리도 죽습니다. Мэдээж бид нар ч гэсэн адилхан одоо үхэн. 하지만 우리의 죽음, 이 그리스도인의 죽음은 더 이상 형벌로서의 죽음이 아닙니다. Мгм. Харин Христэд итгэгч нарын үхэл нь бол тэр одоо гим нүглээс болоод тийм ээ тэр одоо шийтгэлээ аваад өгөж байгаа гэсэн үг бол биш юм аа. 예, 죽음은 우리의 적입니다. 두렵죠. 죽게 Мгм. 되면. Үхэл гэдэг бол бидний дайсан байна. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол хүмүүс үхэхээс айдаг байна. 예, 그렇지만 그 믿지 않는 자들처럼 우리도 그런 법적인 형벌은 아니다라는 것입니다. Гэхдээ бидний хувьд бол тийм ээ одоо энэ а үл итгэгч биш үл итгэгч хүмүүсийн хувьд бол энэ үхэл гэдэг бол одоо бэтгаарэ бидний хувьд итгэгчдийн хувьд бол энэ үхэл гэдэг бол ямар нэгэн одоо үхлийн хуулийн дагуу шийтгэл гэсэн үг биш байх нэ. 자, 오히려 그리스도인에게 있어서 죽음은 하나님께서 우리를 완전히 거룩한 상태로 바꾸시는 이 변화와도 같습니다. За тэгвэл эсэргээр энэ үхэл нь тийм ээ Христэд итгэгч нарын хувьд бол одоо бид итгэгч хүмүүсийн хувьд бол үгснээр бурхан тэр хүнийг одоо үгснийхэн дараа өөрчилж байгаа тэр бүрэн төгс ариун байдал руу өөрчилж байгаа өөрчлөлт юм аа. 예, 그러니까 믿지 않는 자들의 죽음은 그 죽음을 통해서 영원한 지옥의 형벌을 받습니다. За тэгвэл үл итгэгч хүмүүс нь бол тийм ээ тэр үхлээр дамжуудан мөнхийн ял шийтгэлийг одоо амсна. 예, 그렇지만 우리의 죽음은 하나님께서 다시 우리로 하여금 예, 부활하게 하셔서 영원한 영생의 복을 주시려는 예, 그러한 변화 과정이다라고 볼 수 있습니다. Харин итгэгч нарын хувьд л энэ үхэл нь бол тийм ээ одоо үхээд үхсний дараа бол бид нарыг одоо бүрэн төгс тэр ариун байдал руу өөрчилж байгаа тэр өөрчлөлтийн үйл явц гэж бид нар харах хэрэгтэй байна. 그렇기 때문에 그리스도인에게 있어서 죽음은 하나님의 부성적 사랑의 징계입니다. За тэгвэл Христэд итгэгчийн хувьд бол одоо энэ үхэл гэдэг бол тийм одоо бурханы эцгийн гэх юм уу одоо тэр бурханы одоо хайрын шийтгэл 이 гэж ойлгож байна. 부성적이라는 말은 이제 Тийм. 아버지의 그런 사랑의 징계다라는 겁니다. Одоо юу гэдгийг одоо эцгийн хайр, бурхан эцгийн одоо хайрын одоо шийтгэл гэж бид нэр ойлгож байна. 그래서 우리 성도들의 죽음을 하나님은 귀중히 여기신다라고 시편에서도 말씀하십니다. За тийм учраас итгэгч нар тийм ээ одоо итгэгч нарын үхлийг бурхан илүү их одоо чухалчилдаг гэж хэлж байгаа. 늘 우리 가까이에는 우리 사랑하는 이제 가까이 있는 분들이 또 먼저 이렇게 세상을 떠나기도 합니다. Бидний ойр тооронд байдаг хүмүүс тийм ээ одоо биднээс төрүүлээд явах тохиолдлууд байгаа. 인간적으로는 굉장히 슬프고 또 서운하기도 하고 안타깝기도 하죠. Мэдээж хүнийхээ хувьд харах юм бол хүний одоо зүгээс харах юм бол одоо юу гэх вэ? Шаналмаар, тийм ээ харамсмаар зүйлсүүд боловч 분명한 것은 우리도 그렇게 머지않아 하나님이 부르시면 이제 떠나게 되는 것입니다. бид нар ч гэсэн удахгүй тийм ээ хизээ нэгэн цагт бурхан биднийг дуудах юм бол бид нар бас одоо бурханы дуудлаганд хариулаад явах болно. 하지만 그것은 우리가 이제 영원한 이 천국의 이제 천국 생활, 영생이 이제 영생의 그러한 낙을 누리게 되는 거죠. Харин бид нар ингэж явж байгаа ч гэсэн одоо мөнх аймын одоо тэр мөнх аймыг мөнх аймыг бид нар одоо идэх болно тийм ээ. 예, 그렇기 때문에 우리는 그렇게 너무 슬퍼하지 않습니다. Тийм учраас бид нар одоо нэг амар
айхтар гэх юм уу тэр шаналж одоо барьдаг байх, шаналдаг байх. 왜냐하면 이 영은 이미 하늘나라에 가 있는 것이고, 그러나 이 몸은 잠깐 잠잔다. 잠자고 있는 것이기 때문입니다. Яагаад вэ гэх юм бол энэ итгэж хүний үхэл нь тийм ээ. Сүнс нь одоо бие нь үхэнгүүт л одоо сүнс нь Тэнгэрийн хаанч руу яваад харин махан бие нь хэсэг хугацаанд унтаж байгаа, нойрсож байгаа гэж хэлдэг. 그렇기 때문에 이 그리스도인에게 있어서 이 사망은 이 하나님의 진노로부터 오지 않고 이 사랑으로부터 오는 것이다. 라는 것입니다. За тэгвэл Христэд итгэгч нарын хувьд бол энэ үхэл гэдэг бол Бурхны уур хийдэнгээс ирж байгаа биш, харин Бурхны хайраас ирж байна гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй байна. 그래서 우리는 이 장래, 누군가 이렇게 죽게 돼서 장례를 할 때 우리는 이 천국 환송, 이 천국으로 보내는 그러한 예배를 우리가 드리는 것입니다. За тийм учраас бид нар оршуулах ёслол хийдэг тийм үү итгэгч хүний. Тэгвэл энэ болохоор энэ үедээ болохоор бид нар яаж яах юм бол Тэнгэрийн хаанчлал руу явуулж байгаа ёсол үлдэж байна гэсэн үг байна. 자, 그러니까 우리가 그러한 죽음에 대해서 믿지 않는 자들과 같이 두려워할 필요가 전혀 없습니다. Тийм учраас бид нар одоо үл итгэгч нартай адилхан тийм ээ энэ үхлээс айх шаардлага бол биднэрт байхгүй байна. 물론 우리가 빨리 가고 싶다고 해서 가는 곳은 아니지만, 그러나 하나님이 우리를 이제 부르시게 될 때 우리는 기꺼이 이 천국에 들어가게 되는 것입니다. Тэгвэл хэдийгээр бид нэр хурдан явъя гэд бид нар явчихдаг биш. Одоо бидний хүслээр болдог биш тийм ээ. Харин эцэст нь энэ бол ерөөсөө л Бурхны хүслээр болдог. Бурхны хүслийн дагуу болдог. Одоо зүйл ахна. 자, 29번째 문제 보겠습니다. За 29 дугаар асуулт. 그러면 내세에서 받을 죄의 형벌은 무엇인가? За тэгвэл дараагийн үедээ гэх юм одоо ирээдүйд авах тэр гим нүглийн шийтгэл нь юу вэ? 이 죄의 형벌은 바로 하나님의 평안한 임재로부터의 영원한 분리입니다. 영원한 분리. За тэгвэл гим нүглийн шийтгэл маань юу юм бэ гэх юм бол Бурхны одоо амар амгалан тэр оршихугаас мөнхөд тусгаарлагдахыг хэлж байна. Бурхны амар амгалан оршихугаас мөнхөд тусгаарлагдахыг хэлж байна. 그리고 이 지옥 불에서 쉼 없이 영원히 이 고통을 받는 것입니다. За бас мөнхийн тэр тамийн гал тийм ээ тасралтгүйгээр мөнхөд одоо зовлон амсаж шаналлахыг хэлж байна. Мөнхийн тамийн галд амралтгүйгээр мөнхөд зовлон амсаж тэр шаналлахыг хэлнэ. 그러니까 이 영혼과 육체가 함께 고통을 당하는 것입니다. За тэгвэл энэ сэтгэл хийгээд махан бие маань хүртэл одоо хамтдаа одоо зовно гэсэн үг байна. 자, 데살로니가후서 1장 9절을 보면 1-р Теслоникийн биш 2-р Теслоник 1:9 дээр харах юм бол 하나님의 그 면전에서 영원한 이 분리가 됩니다. 2-р Теслоник 1:9-р ишлэлээр харах юм бол Бурхны эзний оршихугаас тийм ээ одоо эзний одоо оршихуй болон түүний хүчний алдраас сална гэж хэлсэн байна. 인간들은 어리석게도 이 하나님 없이 스스로 얼마든지 할 수 있을 걸로 이렇게 착각을 하면서 삽니다. За хүмүүс тийм ээ одоо юу гэдгийг өөрсдийгөө бурхангүйгээр бол бид нэр хичнээн л бол хичнээн одоо аятайхан амьдрч чад хичнээн л бол хичнээн тийм ээ амьдрч чадна гэж одоо буруу ойлгоцгоодог. 그러니까 그러한 마음 자체가 바로 죄의 형벌이다라는 것입니다. Гэрлэгч за
За тэгвэл энэ нь өөрөө тийм ээ ингэж бодож байгаа нь хүртэл өөрөө гим нүглийн одоо шийтгэл хана. 예, 분명히 아셔야 됩니다. 우리가 하나님이 하나님께서 에, 우리에게 은혜를 베풀어 주지 않으시면 우리는 한순간도 살 수 없습니다. Бид нар үүнийг маш сайн одоо мэдих ойлгож авах хэрэгтэй. Бурхан л бид нарыг ивэж, бурхан л бид нарыг нэгүүлсэхгүй л бол нэг ч хоорон бид нар тийм ээ одоо амьдрч чадахгүй гэдгийг 예, 그러니까 ойлгох. 존재 자체가 불가능합니다. 하나님이 아니시면 Аа. 우리는 불가능합니다. За тэгвэл бурхан л биш бол бид нэр өөрөөсөө бурхан л байхгүй бол бид нар энэ дээр ингэж оршин байна гэдэг маань өөрөө хүртэл боломжгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 그럼에도 불구하고 그러니까 하나님을 의지하지 않고 또 하나님을 무시하고 또 하나님을 오히려 대적하는 일들은 하나님 앞에 큰 이 형벌을 받아 마땅한 것입니다. Тэгсэн хэрнээ тэгээж зогсохгүй тийм ээ энэ аа тэгээж зогсохгүй одоо юу гэх вэ энэ одоо шийтгэл тийм ээ одоо энэ хүмүүс тэрийг одоо үл томцорлож бурхны шийтгэл болоод бурхны тэр мөнхийн зовлон амс болно. 자, 성경의 이제 여러 구절에 이렇게 지옥에 대한 이 모습을 이제 보여주고 있습니다. За тэгвэл Библиэлд одоо энэ түүхий биш ээ хамын талаар тийм ээ хид хідэн газар одоо Библиэлд маш их одоо янз янзын байдлаар харуулж байгаа. 마가복음 9장 44절부터 보게 되면 Марк 뭐, 9-ийн 예, 44-өөс харах юм бол 영혼과 육체의 가혹한 고통에 대한 말씀을 볼 수 있습니다. за түүн дээрс харах юм бол сүнсхийгээ сэтгэл санааны тийм одоо сүнсхийгэд махан биеийн одоо тэр зовлонгийн талаар хэлсэн байгаа. 그 지옥불이 꺼지지 않는데 심지어 구더기도 죽지 않는다고 했습니다. За 구더기도. тэн дээр харах юм бол мэдээж тамийн гал нь унтрахгүй тийм үү. Тэнцээ байгаа бүр өт хорхоо нь хүртэл өвөхгүй гэж хэлж байгаа. 그러니까 여러분 차라리 없어지면 고통이 없는 건데 Зовлон тийм ээ одоо юу гэдэг биеийг одоо шаналгаж байгаа зовоож байгаа ямар нэг зүйл маань одоо биеэс гараа явчих юм бол ямар ч зовлонгүй одоо болцдог тийм үү. 그 지옥불 가운데서 영원토록 고통을 받게 된다라는 것입니다. Гэтэл бид нэр тэр тамийн галд тийм ээ мөнхөд зовно гэж хэлж байгаа. 자, 그래서 아래 이 성경 구절에도 다 이 지옥불에서의 이 고통에 대한 설명을 하고 있습니다. За тэгвэл энэ доод энэ ишлэлүүдээр ерөөсөө тамийн одоо галд хэрхэн зовдог талаар одоо хэлж байгаа. Луг 16-гийн 24 илчлэлд 14:9-өөс 12 Матай Матай 5-ын 29-30 Матай 25-ын 41 46 дугаар ишлэлүүд дээр. 그러니까 우리가 죽었기 때문에 뭐 영혼만 고통받는다 그것이 아니고 몸도 그러니까 죽은 사람도 몸이 다시 부활해서 그 지옥에 가서 그 몸도 고통을 받게 되는 것입니다. За тэгвэл энэ одоо зовлон амсаж байгаа маань бид нар одоо өгцөн учраас бидний сүнс сэтгэл маань л одоо ингэж шаналх сэтгэл зүрх маань одоо сэтгэл маань ингэж шаналх зовх биш тамд харин махан бие маань дахин амьлаад тэр махан бие маань хүртэл тамд мөнхөд шаналх болно гэж бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй. 이 지옥 형벌도 영원하고 또 천국의 행복도 영원한 것입니다. За тэгвэл тамийн шийтгэл маань мөнхийг бас Тэнгэрийн хаанчлалын одоо юу гэдэг аз жаргал маань бас мөнхийх байх нэ. 자, 이제 우리가 해설을 보면 첫 번째 이 죄에 대한 영원한 형벌 교리를 이 부정하는 이단들이 있습니다. За тэгвэл бид нэр бүгдээрээ тайлбар руу орох юм бол энэ мөнхийн нэгдүгээр одоо тайлбар нэгдүгээр асуудал нь юу вэ гэх юм бол мөнхийн тэр ял шийтгэл гэх үү одоо тэр гимнүглийн одоо мөнхийн шийтгэлийг өгөөсгдөг бас гурван одоо ийм юу гурван урсгал байдаг байна. 예, 그러니까 이 구원받지 못한 자들의 경우에 이 사망했으면, 그러니까 죽었으면 그 존재가 이제 마지막이다. 이렇게 말하는
영혼 멸절설을 주장하는 이단이 있습니다. За тэгвэл юу вэ нэ гэх юм бол одоо хэрвээ аврагдаагүй хүн тохиолдолд тийм үү, аврагдаагүй хүний тохиолдолд энэ хүн үхэх юм бол тэр хүн бүр одоо юу ч гүй оршин тогтнохгүй байхгүй болчихно гэж үздэг. Одоо а, одоо юу гэдэг тэр сүнсийг хүртэл устгах одоо онол гэж бас байдаг байна. Ингэж заадаг одоо сүнсийг устгах онолын гэсэн одоо тийм урсгал байдаг байна. 그러니까 몸이 죽으면 그 영도 이제 존재하지 않는다라는 것이죠. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол махан бие юу гэх юм бол түүний сүнс нь хүртэл устж үгүй болно, оршин тогтнохоо болно гэсэн үг байна. 그리고 두 번째는 모든 인류는 궁극적으로 구원받을 것이다. 이렇게 만인 구원론이 있습니다. 만인 구원론. За тэгвэл 모두 다, 그러니까 모든 인류가 다 구원받는다. 만인 구원론. аа бүх хүн төрлөختөн. Тийм одоо хоёр тэр нэг дотроо хоёрдугаарх нь бүх одоо нэг дотроо хоёрдугаарх нь шүү. Бүх хүн төрлөختөн эцэст нь аврагдах болно гэсэн одоо онол бас байдаг байна. 그러니까 이 만인 구원론에 따르면은 지옥은 없는 거예요. 지옥은. За тэгвэл энэ бүх хүн аврагдана гэсэн энэ онолыг үзэх юм бол тийм ээ энэ маань болохоор там байхгүй гэдэг утгаар хэлдэг байна. Там байхгүй. 그러면 정말 좋겠죠. 지옥이 없다고 한다면 너무 좋겠죠. 예. Там байхгүй бол тийм ээ одоо бүгдээрээ л бид нар ч гэсэн сайхан тийм ээ. 자, 그리고 세 번째는 죽음 이후에 악인들이 구원을 받을 수 있는 두 번째 기회를 얻을 수 있다. 이것이 바로 만민구제설입니다. За тэгвэл 3 дугаарт нь болохоор үхсний дараа ч гэсэн энэ одоо бузармуу хүмүүс тийм ээ аврагдах боломжтой гэж одоо боломж байгаа гэж үздэг ийм одоо бас хөө онолыг одоо ийм онолыг дагдаг ийм бас хүмүүс байдаг байна. 그러니까 여러분 이런 이단들이 생겨서 사람들이 많이 이렇게 추종하는 이유를 여러분들이 잘 아셔야 됩니다. За тийм учраас та нар ийм одоо юу гэдэг одоо буруу урсгалууд, чиглэлүүд бас байдгийн байна. Энэ буруу урсгалууд нь болохоор тэр гим нүглийн талаар одоо тэр мөнхийн ял шийтгэлийг үсэргүүцдэг ийм буруу урсгал байдгийн байна гэдгийг маш сайн бас ойлгож авах хэрэгтэй байна. 그러니까 제가 자주 강조하면서 말씀드리는 거죠. 바로 이 원죄, 이 원죄를 인정하지 않는 거예요. 원죄. 예. Бидний одоо яриад байгаа нөгөө төрлөх гим нүгэл гэж байна тийм ээ. Төрлөх гим нүгэл. Одоо сүүлийн хэдий хичээлдэр байнга ирсэн тийм ээ. Энэ төрлөх гим нүглийг л ерөөсөө хүлээн зөвшөөрдөггүй гэсэн үг байна. 그러면 사람들은 이 죄로부터 이런 어떤 스스로 이렇게 해방이 되었다라고 생각을 할 것입니다. Тэгвэл хүмүүс өөрсдөө тийм ээ одоо 스스로 네. өөрсдөө одоо чөлөөлөгдсөн тэр гим нүгэл байхгүй бид нар өөрсдөө чөлөөлөгдсөн гэж одоо ярих хүмүүс ахын хэрвээ ингэж төрлөх гим нүгэлд итгэдэг хүмүүс ахын. 그리고 이 형벌에 대해서 인정하지 않으므로 부담 없이 이 각각 죄를 가깝게 이렇게 범하게 될 것입니다. Мэдээж тэр гмийн одоо шийтгэлийн талаар хүлээх зөвшөөрөхгүй байгаа учраас тийм ээ гмийн одоо гим нүглийн тэр шийтгэлийн талаар одоо хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа учраас энэ хүмүүс гим үйлдэхтэй хүртэл санаа зовхгүй зүгээр өстө нэр ичхнүүрийн илгэндээ наасан гэдэг шиг зүгээр гим нүглийг одоо хамаа намайг үйлддэг байна. 그리고 우리는 그래도 성경을 잘 배웠기 때문에 원죄를 부정하진 않지만 그래도 우리가 이 죄에 대해서는 상당히 이 부담, 그걸 늘 마음에 염두에 둬야 됩니다.
бид нар бол харин бид нар бол төрөлх гим нүглийг хүлээн зөвшөөрдөг тийм ээ. Бид нар угаасаа төрөлхийн гим нүгэлтэй гэдгийг мэддэг. Тийм учраас бид нар гим нүглгийн одоо ийм яаж шийтгэл, ийм бурхны тэр гим нүглийн талаарх ийм шийтгэл байдаг шүү гэдгийг бид нар зүрх сэтгэлдээ үргэлж одоо хадгалж авах хэрэгтэй. 그러니까 무슨 말인가 하면, 그러니까 우리 만약에 우리 자녀들이 어떤 그 잘못을 했을 때 우리가 그 잘못에 대해서는 분명히 가르치고 거기에 대한 벌을 우리가 해야 됩니다. Бид нар тийм учраас өөрөөр хэлэх юм бол юу гэж хэлэх вэ гэх юм бол яах ёстой вэ гэх юм бол хэрвээ үр хүүхдүүд маань ямар нэг буруу зүйл хийх юм бол бид нар ийм буруу зүйл хийж болохгүй, ийм буруу зүйл хийх юм бол ийм шийтгэл дагалддаг юм а гэдгийг хүүхдүүдэд маш сайн зааж өгөх хэрэгтэй байна. 그 벌을 받는 자녀들이 그 벌을 받을 때 좋아하는 자녀는 없을 거예요. За тэгвэл хүүхдүүд маань тэр шийтгэлийг хүлээж авахдаа тэр өөрсдөө буруу зүйл хийснээс болоод тэр шийтгэл хүлээж авах юм бол тэр шийтгэлийг хүлээж авахдаа нэг дуртай тийм ээ баяртайгаар хүлээж авдаг хүүхэд бол магадгүй байхгүй байна. 그러나 그 부모가 그 자녀를 정말 사랑한다면 그 잘못된 것을 잘 가르치고 다시는 그렇게 하지 않도록 그렇게 해야 됩니다. Гэхдээ эцэг их үнэхээр хүүхэдтэй хайртай болох юм бол энэ хүүхдийнхаа алдаа тийм ээ дахин ийм гим нүгэл ийм алдаа үүргэхгүй тулд алдаа гаргуулахгүй тулд маш сайн зааж өгөх хэрэгтэй байна. 그런데 그 자녀가 안쓰러워서 그 잘못에 대한 지적을 하지 않고 그냥 내버려 둔다면 그 자녀는 더욱더 큰 죄를 저지를 것이 분명합니다. Гэтэл нөө хүүхэд маань тийм ээ юу гэдэг юм санаа зовох сэтгэлгүйгээс сэтгэлгүй байх юм бол гим нүгэл үйлдсэнд санаа зовдөг ч юм уу тийм гимшиг тэр сэтгэлгүй байх юм бол энэ хүүхэд маань илүү одоо цаашаа муухай тэр гим нүглийг үйлддэг байна. 지금 우리가 여러 시간에 걸쳐서 계속 이 죄에 대한 공부를 우리가 하고 있죠. Бид нэр одоо бол энэ олон цагийн хичээлийн турш ерөөсөө энэ гим нүглийн талаар одоо суралцж байгаа. 그리고 이 부분을 지금 앞에서 우리가 계속 공부하는 이유는 그만큼 중요하기 때문입니다. За тэгвэл бид нар яагаад ингэж энийг хэлээд байгаа юм бэ гэх юм бол энэ маань тэр хэмжээгээр биднэрт одоо чухал байх нэ. 이 바울이 말씀한 것처럼 우리가 우리 자신에 대한 그 죄, 그리고 인간에 대한 죄를 많이 깨달을수록 하나님의 은혜가 얼마나 큰지 우리가 더 알게 된다라는 것입니다. За бид нар тийм учраас одоо Паулын хэлсэнтэй адилхан бид нар өөрсдийнхөө гим нүглийг хэр сайн ойлгох тусам тэр дэлхийн ертөнцийн энэ гим нүгэл хичнээн аймаар юм бэ гэдгийг бид нар ойлгодог болох нэ, мэдэрдэг болох нь. 자, 두 번째 질문을 보면 이 신약 성경에 이 영원한이라는 단어가 있는데 이 영원한이라는 단어가 오랜 기간을 의미하며 따라서 영원한 형벌은 실제로는 영원하지 않다고 말하는 자들이 있습니다. За хоёрдугаар асуудал тийм ээ одоо хоёрдугаар асуудал нь шинэ гэрэн дээр мөнх гэдэг үг байдаг мөнх. За тэгвэл энэ мөнх гэдэг үг маань маш их урт удаан хугацааг одоо илэрхийлдэг тийм үү? Гэтэл энэ мөнх гэдэг үгийг тийм одоо мөнхийн одоо энэ ял шийтгэл мөнхийн шийтгэлийг боддоор байхгүй үнэхээр одоо байхгүй мөнхийнх бишээ гэж хэлдэг хүмүүс байдаг байна. 사실은 어려운 부분인 건 맞습니다. 왜냐하면 이 세상은 영원한 게 없기 때문에 그래요. За тэгвэл магадгүй энийг яг ингээ яриад эхлэнгүүт жоохон ойлгоход хүнд ч юм уу хэцүү байж магадгүй. Гэхдээ бидний мэдхээр бол энэ дэлхий дээр мөнхийн зүйлс гэж одоохондоо тийм ээ бидний эргэн тойронд юм мөнхийн зүйлс гэж байхгүй байгаа. 자, 그렇지만 하나님은 영원하십니다. Гэхдээ бурхан бол мэдээж мөнхөд оршин байгч бурхан. 그렇기 때문에 이 하나님을 믿지 않는 자, 또 하나님 말씀을 잘 모르는 자들이 이 영원한 이 말에 대해서 그냥 단순히 그냥 오랜 그런 시간을 의미한다 이렇게 말하는 것입니다. Гэтэл бурхан
бурханд итгэдэггүй тийм ээ одоо энэ үл итгэгч юм уу итгэдэггүй хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ гэм бол энэ мөнх гэдэг үгийг юу гэж тайлбарладаг вэ гэм бол зүгээр л маш урт хугацааг л хэлж байгаа гэж одоо хэлдэг байна. 자, 그래서 우리가 성경을 보면 마태복음 25장 46절 Матай 여기 질문 25:46 보면 저희는 영벌에 의인들은 영생에 들어가리라 이렇게 했습니다. За Матай 25:46 дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол гэвч 여기 мөнх шийтгэлд харин зөвхт хүмүүс нь мөнх амьд орох юм гэж айлтлаа гэсэн. 자, 여기 그 영구한이라는 단어가 원래 이 영원한이란 단어와 동일한 의미인 것입니다. 음흠. 영구하다는 말과 영원하다는 말은 같은 말이에요. 근데 여기 연구하다는 건 무슨 연구예요? 그냥 여기 영원하다는 거 똑같은? 똑같은 말이에요. 똑같은 말인데 이 영구하다는 말 가운데에서 그냥 오래 시간이 길다, 음흠. 그냥 단순히 길다라는 의미도 있어요. 영구하다는 의미가 음흠. 단어가. 음흠. За ерөөсөө энэ чинь болохоор солонгос хэл дээрээ тайлбарлаж байгаа үг байна л да одоо хоёр үг байгаа. Гэхдээ энэ хоёр маань хоёулаа адилхан мөнх гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа гэж тайлбарлаж байна. Манайх бол ерөөсөө шууд л мөнх л гэж хэлж байгаа тийм үү? 네. 그러니까 이 영벌이라는 말이에요. 영벌. 네. 영구한 형벌. 이 말을 말하는 거예요. 영구한 형벌. 예. Энэ болохоор мэдээ тэр мөнх шийтгэл болоод мөнхийн одоо амийн талаар хэлэхдээ 그러니까 одоо 그러니까 이 영구한 형벌을 해석을 영원한 형벌을 받는다 이렇게 해석하는 게 정확하다는 겁니다. 음. 근데 몽골에서는 네, 이렇게 단어가 많이 이렇게 아 여러 식으로 좀 영벌이나 저기 영원하다는 그 단어를 그냥 뭉프라는 한 단어로만 저기 표현하기 때문에 괜찮네요. 예, 아하. 음. 그렇게 생각하시면 돼요. 그러니까 영원하다. 예. За тэгвэл мөнхөд л ерөөсөө мөнх гэсэн үгийг одоо багш сая солонгос хэлтэй хоёр үг байна гэж тайлбарлаад өнгөрлөө. 예, 그렇게 해석하면 문제 없는데 문제는 영원하다고 보지 않고 그냥 시간이 길다, 음. 오랜 시간이다라고 해석하면 잘못됐다라는 겁니다. За тэгвэл энэ мөнх гэдэг цаг хугацааг бид нар тийм ээ мөнхийн гэдэг цаг хугацааг бид нар зүгээр л нэг хэсэгхэн одоо урт удаан хугацааг хэлж байгаа гэж бид нар ойлгож болохгүй. Ингэж тайлбарлах юм бол буруу болчихно. 예, 그러니까 이 천국만 영원한 곳이 아니고 지옥도 영원한 곳이다라는 것을 분명히 우리가 알아야 됩니다. За тэгвэл бид нар эндээс тийм ээ зөвхөн Тэнгэрийн хаанчлал одоо мөнхих биш ээ. Тэр там хүртэл мөнхих юмаа гэдгийг бид нар одоо мэдэх хэрэгтэй байна. 예, 그리고 한번 거기에 떨어지면 다시 구제 받을 수 없어요. Нэг удаа тэр мөнхийн шийтгэл ч юм уу тийм ээ мөнхийн тамд орчих юм бол дахин тентээс бид нар одоо аврагдаж чадахгүй байна. 자, 세 번째 질문을 보면 오늘 세상에서의 주요한 형벌은 무엇인가? За тэгвэл 3 дугаар асуудал за ирэх ертөнцид ирж байгаа ертөнцид тийм ээ чухал шийтгэх нь юу юм болоо? 자, 우리가 계속 반복되는 질문인데 이 죄에 대한 주요한 형벌은 바로 하나님으로부터 영원한 단절이다. За биднэрт одоо байнга л одоо давтагдаад байна тийм үү энэ асуудал. Тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол ерөөсөө гим нүглийн талаар гим нүглийн талаар одоо гим нүглийн хувьд одоо чухал ял шийтгэл нь юу вэ гэвэл ерөөсөө бурханаас мөнхөд тусгаарлагдах байна. 그러니까 우리 하나님은 임마누엘 하나님이 되신다고 했어요. 임마누엘. Бидний бурхан бол тийм ээ одоо Иммануэль буюу бидэнтэй хамт байдаг бурхан тийм ээ. 그러니까 그 임마누엘 하나님이 지금도 저와 여러분과 함께 하신다는 거예요. 함께.
Тэгвэл тэр Эммануэль бурхан одоо ч гэсэн бид нартай хамт байгаа. 우리가 하나님 지금 볼 수 없고 또 지금 나랑 가까이 있는가 느끼지 않는다 해도 우리는 믿는 거예요. 하나님이 나와 함께 하신다라고 믿는 것입니다. Тэгвэл бид нар бол бурханыг харж чадахгүй тийм ээ. Харин бид нар бурхан бол надтай хамт байгаа гэдэгт бид нар итгэдэг байх нэ. 그런데 믿지 않는 자들은 그 죄의 형벌로 인해서 하나님과 영원한 이 단절이 된 상태가 되는 거죠. Гэхдээ итгэдэггүй хүмүүсийн хувьд бол харах юм бол тийм ээ. Тэр хүмүүсийн хувьд бол а мэдээж тэр бурханаас мөнхөд тусгаарлагдсан мөнхөд одоо салгагдсан байх нэ. 그래서 하나님이 임재하시면, 그러니까 하나님 우리와 함께하면 우리는 천국 복락입니다. Хэрвээ бид нар бурхантай хамт байх юм бол тийм ээ. Бурханы тэр Тэнгэрийн хаанчлалыг бид нэр одоо ёроолыг амсна. 그러나 반대로 하나님과 단절이 되면 그것이 바로 지옥이다. Тэгвэл эсэргээрээ бурханаас тусгаардагдаж бурханаас салгагдах юм бол тэр маань мэдээж тэр одоо шийтгэл маань одоо там байх болно. 그러니까 이 천국과 지옥은 물론 우리가 이 그러니까 내세에 분명히 천국과 지옥이 있지만 그러나 지금도 우리가 하나님과 함께하면 우리 마음이 천국이 되고 그러나 하나님과 단절이 되면 이 지옥이 되는 것입니다. Ирэх ертөнцийн талаар ярих юм бол тийм ээ мэдээж ирэх ертөнцийн талаар ярих юм бол бидний хувьд итгэгчдийн хувьд бол бурхантай хамт байх юм бол тэр маань Тэнгэрийн хаанчлал. Гэтэ бурхан энэ дэлхий дээр хүртэл бид нар хамт бурхантай хамт байж бурханыг зүрх сэтгэлдээ оруулсан байх юм бол бидний зүрх сэтгэл маань хүртэл одоо Тэнгэрийн хаанчлалаар тэр дүүрэн байж харин бид нар бурханаас тусгаарлагдсан байх юм бол энэ дэлхийн ирэх ертөнцид хүртэл бид нар мөнхийн одоо шийтгэлийг хүртэх нэ. 하나님과 함께하는 것이 복인데 그건 믿음으로 하나님이 우리와 함께 해 주시겠다고 약속해 주신 것입니다. За бурхантай хамт байх нь тийм ээ одоо итгэлээр бурхан биднэрт одоо хамт байна гэдгийг амласан байна. 자, 네 번째 해설 보면 이 지상에서 삶의 기억이 지옥에서도 계속 될 것을 증명하는 그리스도의 비유가 있습니다. За энэ дэлхийн ертөнцийн дээрх амьдрал маань тийм үү? Амьдралын маань энэ бүх дурсамжууд тамд хүртэл тэр бидний зүрх сэтгэл дотор тэр толгой дотор маань тэр дурсамжууд маань байдаг юм аа, байсаар байх болно гэдгийг Христ одоо өөрийн сургаалт зөвлөлөөр хэлсэн байгаа. 여러분 잘 아시는 말씀이죠. 누가복음 16장 19절에 나타난 이 부자와 나사로의 비유입니다. За тэгвэл тэр сургаалт зөвлөл нь юу вэ гэсэн асуудал байна. За тэгвэл энэ маань бидний маш сайн мэддэг одоо Лукийн 16-гийн 19-с 31-р ишлэлдэр байгаа багийн хийгээд одоо Лазарын талаарх одоо сургаалт зөвлөл байна. 짧은 절이지만 그래도 천국과 지옥에 대한 설명을 아주 분명하게 자세히 말씀해주고 있습니다. Маш богинохон ишлэл боловч тийм ээ бас богинохон ишлэл боловч энэ маань болохоор ерөөсөө Тэнгэрийн хаанчлал болон тамийн талаар маш одоо тов тодорхой ил тод одоо тайлбарлсан одоо хэсэг байна. 자, 누가복음 16장 25절 한번 읽어주세요. За тэгвэл бүгдээр Лукийн 16-гийн 25 дахь ишлэлийг харъя. Лук 16-гийн 25. Авраам хүү минь чи амьдралынхаа туршид сайн сайхан зүйлээ бүлээн авахад тэр чинь Лазарч мууга авсныг чи санаач. Харин одоо тэр энд тайтгарч чи тэнд зовж байна гэсэн байна. 아멘. 아멘. 이 부자는 세상에서 좋은 것을 받았다고 했습니다. 좋은 거. За энэ баяныг болохоор юу гэсэн бэ гэх юм бол энэ дэлхий дээр сайныг хүлээн авсан гэж хэлж байгаа. 그러니까 좋은 거는 정말 세상에 좋은 거, 뭐 돈, 뭐 명예, 뭐 권력, 부귀, 영화 이런 것 많이 받은 것입니다. За тэгвэл тэр энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа тэр баян бол одоо
юу гэдэг нэр алдар, эд хөөрөмж тийм ээ одоо хүндлэлийг бүгднийг одоо хүлээж авсан. 그런데 나사로는 고난을 받았다고 했어요. 고난. А гэтэл Лазарыг бол зовлон амссан гэсэн. 그래서 나사로는 몸도 아팠고 또 가난했고 여러 가지 어려움이 많이 있었습니다. Тийм учраас Лазар бол биеийн өвдсөн тийм ээ одоо биеийн өвддөг байсан, бас шаналж зовдөг байсан, маш их одоо хүнд хэцүү асуудлууд мэдээж түүнд байсан байна. 예, 그렇지만 본문에는 설명되지 않지만 천국에 갔다는 것은 나사로가 그런 고난을 받으면서도 하나님을 잘 섬겼다라는 증거가 되는 것입니다. За тэгвэл бид нар тэр Лазар тийм ээ одоо энэ дэлхий дээр тэгж зовж шаналж байсан хэдий ч тэр Тэнгэрийн хаанчлалд очсон байхыг харах юм бол тэр зовлон шаналл дундаа хүртэл Бурханд маш сайн итгэж тийм ээ Бурханд одоо найдаж байсан байна гэдгийг бид нар харж байна. 그런데 반면에 부자는 세상에서 아무리 좋은 거를 많이 받았지만 정말 왕처럼 그렇게 살았어도 결국엔 지옥에 간 것입니다. А гэтэл эсэргээрээ тийм ээ эсэргээрээ баян нь бол тийм ээ одоо дэлхий дээр яг л одоо хаан мэт тэр хүндлэгдэж тэр хамаг сайн сайхныг эдэлж байсан боловч харин эсэргээрээ тамд очоод мөнхийн тэр шийтгэлийг тэр хүртсэн байна. 물론 본문에는 그런 설명이 자세히는 되어 있지는 않습니다. А гэхдээ мэдээж ийм нэмэлт тайлбарууд бол одоо юу гэдэг Библиэлд бол байхгүй тийм үү? 그러니까 부자라서 꼭 지옥에 간 것은 아닙니다. Тийм учраас баян байлаа гэж заавал бас там руу явдаг гэсэн үг бол биш байх нэ. 그러니까 본문에서 그 중점은 뭐냐면 결국 부자도 죽고 거지 나사로도 죽었다라는 거예요. 죽는다라는 거예요. 모든 인간은 다 죽는다. За тэгвэл ерөөсөө л энэ Библиэс одоо хамгийн гол одоо хэлэх гээд байгаа санаа нь юу хэлээд байна вэ гэх юм бол хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэх юм бол бүх хүн үхтгэ гэдгийг хэлж байгаа. Бүх хүн үхдэг. 자, 그런데 기억하라. 이것을 기억하라 했어요. 이것을 기억하라. Гэтэл энийг санаа гэж хэлсэн байгаа. 무엇인가 하면 Энийг 거지 나사로는 천국에 갔다. Лазар Тэнгэрийн анслалд очсон. 하지만 이 부자는 이름도 없어요. 이 부자는 지옥에 가서 고민을 받는다, 고통을 받는다는 것입니다. Харин Лазар бол одоо юу гэдэг тийм одоо Тэнгэрийн анслалд очсон эсэргээрээ баян яасан бэ гэх юм бол нэр байхгүй тийм ээ ямар ч нэргүй энэ баян эсэргээрээ тамд очоод мөнхөд зовж шаналж байна гэсэн байна. гэсэн үг байна. 자, 지금 이 말씀을 아브라함이 지금 부자에게 지금 말해주는 거예요. 부자에게. Саяын бидний уншсан 25 дугаар ишлэлээр харах юм бол Авраам энэ үгийг тийм ээ одоо тэр баян хүнд хандаж хэлж байгаа. 그렇기 때문에 우리가 이 말씀 가운데서 분명히 이 지옥이 있다는 거예요. 지옥이 있다. Тийм учраас бид нар энэ үгээс харахад л там бол тодорхой байдаг юм а гэдгийг бид нар харж байгаа. 그리고 그 지옥에서 자신이 살았을 때 그 기억이 고스란히 그걸 가지고 가서 자신이 잘못한 것을 통해서 고통을 받게 된다는 겁니다. Гэтэл эндээс харах юм бол тэр хүн өөрийн одоо нөгөө энэ дэлхий дээрх амьдралынхаа тэр дурсамжийг хүртэл авч очоод нэг бүрчлэн санаж дурсаж тэр үйлдсэн гим нүглийнхаа талаар шаналж тэр зовлонгоо амсч байна гэсэн үг. 여러분 우리가 고통이란 걸 생각해 볼 때 몸이 아파도 고통을 받습니다. 그죠? За бид нар зовлон гэдэг зүйлийг харахад тийм ээ бид нар бие маань өвдөхөд л бид нар одоо зовж байдаг тийм ээ. 그런데 그거보다 더 큰 고통은 마음의 고통이에요. 정신의 고통. Гэтэл тэрнээс илүү хамгийн хүнд хэцүү зовлон нь юу вэ гэх юм бол бидний зүрх сэтгэл тэр оюун санааны маань тэр зовлон маш их зовлонтой байдаг байна. 그래서 여러분 그 마음에 어떤 병이 들면 뭐 스트레스를 받는다든지 뭐 정신적으로 여러 가지 고통이 찾아오면 몸도 아프게 됩니다.
Хэрвээ бид нэр тийм ээ зүрх сэтгэлийн болон энэ оюун санааны зовлон үүрэх юм бол тэрнээсээ болж бид нэр стресстэй тэглэх юм бол бидний бие хүртэл өвдөж эхэлдэг байна. 네, 그러기 때문에 이 질문이 바로 그거예요. 그 기억이 없어지는 게 아닙니다. 그대로 남아서 더 많은 고통을 받게 되는 겁니다. За тэгвэл бидний асуулт маань дөрөвдүгээр асуудал маань угаасаа тийм асуудал байсан тийм ээ. Дэлхий дээрх амьдралын дурсамж нь тамд хүртэл үргэлжилдэг талаар одоо гэрчилсэн сургаалт зүйлэл гэж. Тэгвэл бидний амьдралын бүх дурсамж хамт одоо явах нь. 그래서 우리가 보통 전도할 때 아주 간단 명료하게 할 때 예수 천국, 불신 지옥 이렇게 하기도 합니다. За тийм учраас бид нар сайн мэдээ дамжуулахдаа хамгийн амархнаар гэх юм одоо хэлбэраар хэлэх юм бол Есүст итгэх юм бол Тэнгэрийн хаанчлалд очино. Итгэхгүй бол там руу явна гэж хэлдэг байна. 자, 다섯 번째 질문을 또 해설을 또 보겠습니다. 이 지옥 형벌이 영혼뿐만 아니라 육체까지도 포함하는 고통이라는 것을 성경을 통해서 증명해 봐라. 목사님, 네네. 죄송한데 좀 5분이라도 예, 그렇게 시간 좀 지났네. 예. 자, 잠깐 좀 쉬겠습니다. 자, 우리 계속 보도록 하겠습니다. 나루슬츠케. 자, 그 다섯 번째, 이 지옥 형벌이 영혼뿐만 아니라 육체에도 포함하는 고통이다. 이제 이걸 성경을 한번 찾아보겠습니다. За тэгвэл 5 дугаар асуудал тамийн шийтгэл маань зөвхөн зүрх сэтгэл төдийгүй махан бие хүртэл тамийн шийтгэл хам дунж зовдөг гэдгийг Библиэр дамжуулан баталцгаая гэж 5 дугаар. 왜 우리가 이거를 찾는 이유는 분명히 지옥이 존재하고 또 분명히 거기에서 고통이 있다라는 것을 우리가 확인하는 것입니다. За тэгвэл яагаад энийг бид нар энэ дээр баттгах гээд байгаа юм бэ гэх юм бол Библи дээрээс тийм ээ там байгаа. За тэгвэл тамийн тэр зовлон тийм байгаа гэдгийг бид нар Библиэр дамжуул заавал одоо бас шалгаж баталж үзэх хэрэгтэй байна. 그래서 이 본문에 보면 여기 마지막에 온 몸이 지옥에 던지우지 않는 것이 유익하다라고 했습니다. За тэгвэл Матай 25-ын биш Матай 5-ын 29-с 30 дугаар ишлэл дээр бол тийм ээ одоо юу гэдэг тэр бүх биеийн тийм ээ одоо бүхэлдээ одоо тамд унж байснаас одоо дээрээ гэж хэлсэн байгаа. Матай 25 биш 5-ын 중요한 것은 이 온몸이 지옥에 던지운다라는 거예요. 온몸이. За тэгвэл энэ дээрээс харах юм бол ерөөсө бүх бие маань бүхэлдээ одоо тамд ордог байх нэ гэдгийг бид нар харж болох нь. 요한계시록 20장에도 나타나 있습니다. За тэгвэл бас илчлэлтийн 20 дугаар бүлэг дээр ч гэсэн бас хэлж байх нь. 자, 한번 읽어주세요. 요한계시록 20장 13절에서 15절. За илчлэлт 20-ийн 13-аас 15. Илчлэлт 20-ийн 13-аас 15. За эндээс уншия. Тэнгис дотор байсан Кешрүүг 20 за 20-ийн 13-аас 15 тэнгис дотор байсан үхэгсдийг гаргаж өгөв. Үхэл ба үхэгсдийн орон өөрсдийн дотор үхэгсдийг гаргаж өгөв. Тэдний нэг бүр нь үйлсийнхээ дагуу шүүгдэв. Тэгээд үхэл ба үхэгсдийн орон галт нуурт хаягдлаа. Тэд хоёр дахь үхэл буюу галт нуур бол энэ бол хоёр дахь үхэл буюу галт нуур болоо. Хэрв хэн нэгний нэр амийн номонд бичигдсэн нь олдохгүй бол тэр хүн галт нуурт хаягдсан байна. 아멘. 아멘. 자, 자기 행위대로 심판을 받는다고 했습니다. За энэ дээр харах юм бол хүн болгонд үйлсийнхээ дагуу шүүгдвэ гэсэн байна. 그리고 불못에 던지운다. За тэгээд галт нуурт одоо хаягдаа гэсэн. 이것이 바로 둘째 사망이다. За энэ нь галт нуур нь болохоор хоёр дахь үхэл байх нь. Хоёр дахь үхэл буюу галт нуурт болоо гэсэн. 그러므로 이 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지운다라고 했습니다. Тэгээд амийн номонд нэр нь бичигдээгүй байх юм бол тийм ээ бичигдсэн олдохгүй байх юм бол тэр хүн галт нуурт хаягдана гэсэн байна. 그러니까 우리는 참 그 불쌍한 자들을 위해서 기도도 하고 또 복음을 전하는 것입니다. Тийм учраас бид нар энэ өрөвдөлтөө хүмүүсийн төлөө тийм ээ сайн мэдээ дамжуулаад тэднэрт
одоо сайн мэдээ дамжуулж өгөх хэрэгтэй байна. 마태복음 10장 28절에도 Мгм. 본문을 보면은 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하신 자를 두려워하라라고 했습니다. За тэгвэл Матай 10-ийн 28 дээр харах юм бол тийм ээ тэр а бие болоод махан бие болоод сэтгэлийг хоёуланг нь устгаж чадах түүнээс айхтун гэж хэлсэн байна. 예, 그러니까 지옥에는 영혼뿐만 아니라 몸도 같이 들어가서 고통을 받는다. За тэгвэл би энэ дээрээс харах юм бол зөвхөн одоо а, зүрх сэтгэл маань тамд орох биш махан бие маань хүртэл хамт тамд унах нэ гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй байна. 이건 좀 다른 얘기인데 그 어떤 분이 이제 꿈을 꿨는데 예, 꿈속에서 이제 지옥에 가본 거예요. 지옥에. Мгм. За энэ болохоор шал зүгээр энгийн яриас уу нэг хүн зүүдэндээ одоо тамд очиж үзсэн гэж байгаа. 예, 그건 제가 이제 이 얘기는 그냥 뭐 실제로 그분이 진짜 지옥에 갔는지 안 갔는지는 확인할 길이 없습니다. За бидний хувьд бол одоо энэ зүүдэлсэн хүн одоо нэрээс тамд очсон юм уу гүн үү гэдэг хинч баталж мэдэхгүй тийм ээ. 근데 어쨌든 이제 그 지옥에 자기가 가보니까 거기에 에, 자기가 그 어떤 큰 교회 목사님들 Мгм. 또 장로님들 또 열심히 있다고 하는 그런 성도들이 그 지옥에 많이 가 있다라는 거예요. Аха. Гэтэл тэр хүн тамд очиод харсан чинь том цуглааны пасторууд, ахлагч нар маш их одоо цуглаанд идэвхтэй явдаг байсан нөгөө итгэгч нар хүртэл тэр тамд орсон байсан гэж хэлж байгаа. 그래서 자기가 깜짝 놀랐다는 겁니다. Тэгээд 정말 тэрийг хараад үнэхээр 예, гайхсан гэж. 저분들은 정말 천국에 가도 아주 높은 자리에 가 있을 줄 알았는데 이제 지옥에 가 보니까 상당히 많이 그런 분들이 거기에 앉아 있다라는 거예요. 고통받고 있다라는 거예요. Гэтэл тэр хүн тийм ээ тэр хүмүүсийг хараад одоо тэр тамд очсон байгаа пастор ахлагч нар тийм ээ тэр идэвхтэй байгаад байсан итгэж нарыг хараад гайхаад энэ хүмүүс чинь заавал Тэнгэрийн онцлог очсон байх ёстой хүмүүс байтал чи юу вэ? Тамд байжсэн байж тээ гэдэг одоо маш их одоо санаа зовсон гэх юм уу одоо нэг цочирдсан гэж байгаа. 자, 그러니까 이 얘기는 이제 우리가 잘 믿어야 된다는 말씀을 드리는 겁니다. 잘 믿어야 된다. 예. Тэгвэл энэ маань ерөөсөө л биднэрт юу гэж хэлэх гээд байна гэх юм бол бид нар маш сайн, маш зөв итгэх ёстой гэсэн үг байна. 우리가 우리가 바른 신앙, 바른 믿음을 가져야만이 우리가 확실한 천국 시민이 되는 것입니다. Бид нэр зөв итгэлтэй байж аж тийм ээ зөв итгэлтэй болж аж бид нар баттай тэр Тэнгэрийн хаанчлалыг иргэн болж чадах юм аа. 아무리 뭐 내가 큰 교회에 있고 뭐 열심히 있고 해도 이 믿음이 바로 되지 않으면 결국 이 지옥에 가게 되는 것입니다. Би хичнээн том цуглаанд явдаг байсан ч эсвэл миний итгэл маань би итгэл биш ээ би одоо хичнээн цуглаанд идэвхтэй үйлчилж байлаа гэсэн ч энэ маань болохоор тийм ээ бид нэрийг Тэнгэрийн хаанчлалд явуулна гэсэн баталгаа биш байх нэ. 예. 자, 여섯 번째 해설 넘어가겠습니다. За 6 дугаар асуудал. 자, 하나님께서는 너무 사랑이 넘치기 때문에 어떻게 자신이 만든 피조물을 지옥에 보낼 수 있느냐? 그러니까 지옥에 보낼 수 없다. 이렇게 주장하는 사람들이 있습니다. За тэгвэл 6 дугаар асуудал дээр бурхан хит маш их хайраар дүүрэн нэгэн учраас өөрийн хайртай бүтээлүүдээ там руу илгээж чадахгүй гэж үздэг хүмүүс. Хүмүүст одоо 그러니까 хэрхэн одоо хариулт өгөх вэ гэсэн асуудал байна. 여러분 이런 질문 충분히 받을 수 있겠죠, 그죠? 예. За магадгүй ийм асуулт биднээс хүмүүс асууж магадгүй юм. 그럴 때 예, 물론 하나님은 선하시고 사랑이 넘치시다. Тэг мэдээж бурхан бол сайн бөгөөд тэр хайраар дүүрэн хайраар бялгам нэгэн. 예, 그렇지만 그 하나님이 그 선하시고 사랑도 많으시지만 그러나 또 의로움과 또 분노, 또 옳지 않은 것에 대한 분노,
이런 것도 우리 하나님이 있으시다. Бурхан бол сайн, бас хайраар дүүрэн, хайраар бэлхэн нэгэн боловч бас тэр зөвхт хийгээд бас тэр бурууд уурладаг уур хилэнтэй нэг юм байх нэ. 그리고 그러면 이 하나님이 그 선하시다는 거, 무엇이 하나님이 선하시다라는 것은 우리가 성경을 통해서만이 알 수 있다. 그 선하심에 대해서는. Мгм. Тэгвэл бурхны сайн гэдгийг бид нар яаж мэдчих болох юм бэ гэвэл бид нар Библиэр дамжуулаад Библиэс бурхан бол сайн юм а гэдгийг бид нар илүү харж болох юм, мэдэж болох юм. 그렇기 때문에 성경에 보면 물론 하나님은 사랑의 하나님이시지만 그것도 하나의 속성 가운데 하나이지만 또 성경은 하나님이 완전히 공의로우신 분이시다라고 말씀하십니다. 공의로운 분이시다. Мгм. За Библи тийм ээ одоо бурхан бол хайраар бэлхэн нэгэн гэж одоо бурханы тэр дотоод мөн чанаруудыг бол маш ихээр харуулж өгдөг. А гэхдээ бас Библиэлд бурхан бол маш шудраг нэг юм а гэдгийг биднэрт хэлж өгдөг бурхан шудраг нэг. 그러니까 그 공의가 무엇인가 하면 이 죄인들을 향해서 영원한 형벌을 가하시는 것이 바로 공의다. За тэгвэл бурханы шудраг байдал нь юу юм бэ? Шудраг нь яаж илэрхийлэгддэг юм бэ гэх юм бол тэр гим нүгэлтнүүдийг тийм ээ тэр мөнхийн шийтгэлээр шийтгэж байгаа нь тэр бурханы шудраг байдлыг харуулдаг байна. 그러니까 하나님은 언제든지 용서해 주시는 사랑의 하나님이시기도 하지만 그러나 그러한 잘못에 대해서 죄에 대해서는 형벌을 가하시는 공의의 하나님이시다. 이걸 분명히 알고 계셔야 됩니다. Бид нэр тийм ээ бурхан бол одоо юу гэдэг мөнхийн тэр хайраар бэлхэн нэгэн боловч бид нар тэр бурхан бол хайраар бэлхэн боловч тэр гим нүглийг бол тийм ээ заавал шийтгдэг гим нүгэлтнүүдийг шийтгдэг бурхан юм шүү гэдгийг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй байна. 자, 일곱 번째 보면 이 지옥교리, 이 지옥에 대한 것을 계속 부정하는 자들이 있어요. 그러니까 그리스도의 정신과는 맞지 않는다. За тэгвэл а 7 дугаар асуудал 7 дугаар асуудлын тамийн талаар бөгөөд тэр Христэд итгэгч нарын одоо ойлголттой нийцдэггүй гэж хэлдэг хүмүүс бас байдаг байна. 이것 또한 그 성경을 통해서 보는 입장이 아니고 그 순전히 인간적인 생각에서 그리스도가 그렇게 사랑이 많으신데 어떻게 우리 인간을 지옥에 보내시겠느냐. 이제 이런 주장인 거죠. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол а Библиэлд тулгуурласан зүйл бол биш, Библиэлд тулгуурласан юм бол биш. Гэхдээ энэ бол юу гэдгийг гэхээр 목사님 다시 성경에 다시 그러니까 예, 그리스도가 이제 사랑의 주님이 되시는데 어떻게 그 사랑의 주님께서 우리를 어떻게 그 죄인들을 어떻게 지옥에 보낼 수 있느냐 하면서 이 지옥에 대한 것을 이제 인정하지 않는 자들이 있다는 거예요. За тэгвэл энэ маань юу хэлээд байна гэх юм бол гимиг одоо биш ээ тамиг бол тийм ээ одоо бүлээн зөвшөөрдгөө хүмүүс ингэж ярьдаг байна. Христ өөрөө тийм ээ тэр маш их хайртай байж маш их тэр хайраар бэлхэн нэг юм учраас тэр хүмүүсийг гим нүгэл үйлдэлээ гэж тэр хүмүүсийг там руу явуулдаг нэг юм бишээ гэж хэлдэг хүмүүс байдаг байна. 그러니까 이 사람들은요, 이 그리스도의 정신, 그러니까 그리스도의 마음을 이 성경을 보고 얘기하지 않고 자신의 생각대로 그렇게 정의한 겁니다. За тэгвэл энэ хүмүүс маань юу гэж бодож байна вэ гэх юм бол энэ хүмүүс энэ яриаг юунаас Библиэлд тулгуурлаж одоо ярьж байгаа биш харин зүгээр өөрсдийнхөө бодол санаа өөрсдийнхөө үзэл бодлоос шалтгаал ингэж ярьж байгаа. 아까도 우리가 성경을 인용했지만 예수님께서 더 많은 지옥에 대한 교훈을 하셨습니다. За сая бид нар Библи дээрээс ч гэсэн харсан тийм ээ Есүс тэр тамийн талаарх илэрхийллийг бол маш их одоо хэлсэн байгаа. 그러니까 이렇게 주장하는 사람들은 순전히 그러니까 인간적인 어떤 철학적인 생각에서 그렇게 이제 접근하는 것입니다. За тийм учраас энэ зүгээр одоо 접근 목사님 네네네. 접근이라고 하셨어요? 그러니까 철학적인
그런 생각으로 아하. 다가서는 것입니다. 예. 네. 그렇게 아, 해석하는 것입니다. 예. саяны энэ одоо хэлж байгаа юм тийм ээ. Ерөөсө Библиэр тулгуурсан биш зүгээр одоо бүн ухаанд одоо тулгуурлаад гэхүү тий одоо суурлаад ингээд үздсэн хэлсэн зүйлс. 예, 그러니까 이러한 어떤 질문들에 대해서 여러분들이 이 성경을 정확하게 알고 계시면 예, 흔들리지 않습니다. Тэгвэл ийм асуудлын хувьд тийм ээ та бүхэн маань одоо Библийг маш сайн мэдж явах юм бол ямар ч асуудалгүйгээр одоо итгэлээр бат итгэлтэй байж чадах нэ. 그러니까 우리 분명히 이 하나님은 사랑이시고 우리 교회가 분명히 사랑이 있어야 됩니다. Тийм учраас бурхан бол хайр тийм ээ. Чуулган ч гэсэн яг адилхан энэ одоо хайраар дүүрэн байх хэрэгтэй. 그렇다고 해서 그 사랑이 죄를 용납해서는 안 돼요. Тэглээгээд энэ хайр маань гим нүглийг бас хүлээн зөвшөөрч болохгүй байна. 그래서 교회는 마땅히 그 잘못된 부분에 대해서 징계도 하고 치리도 합니다. Тийм учраас чуулган бол тийм ээ буруу зүйлийг шийтдэг бас алдаа зөрчлийг нь хүртэл одоо зэмлдэг ийм одоо газар байна. 그게 성경에서 그렇게 분명하게 하나님 아버지에 대한 사랑을 우리에게 보여주시는 것입니다. Тийм учраас энэ бурхан эцгийн тэр хайрыг биднэрт одоо Библиэлд одоо ингэж маш тодорхой харуулж өгсөн байна. 자, 그러니까 여덟 번째 해설을 봐도 지옥에 대해서 오늘날 많은 거짓 종교들이 공통적으로 지니는 특징이 있습니다. За тэгвэл 8 дугаар асуудал тамийн талаар өнөө үед тийм ээ олон худал хуурмаг тэр одоо урсгалууд юм уу одоо шашныхан энэ зовлонгоор одоо онцлож хилдэг 그러니까 зовлон гэж 이것은 хэлдэг байна. 지옥이 없다. 지옥이 없다라고 주장하는 겁니다. За тэгвэл энэ маань өөрөөр хэлбэл ерөөсө там байхгүй л гэж байгаатай адилхан. 그러니까 이 사단이 이 사람들에게 미혹하는데 이 지옥이 없다라고 주장하는 것만큼 좋은 게 없어요. Тэгвэл энэ маань тийм ээ одоо сатан байна. Сатаны тэр одоо хэлж байгаа хэрглэж байгаа бас нэг арга тийм ээ. Тэгвэл энэ одоо биш ээ юу юм там байхгүй гэж хэлж байгаа нь байхгүй гэж байгаа нь ерөөсөө тийм тэгж хэлснээр энэ хүмүүст одоо сайн одоо зүйл биш байх нэ. 여러분, 분명히 Ашиггүй зүйл. 하나님께서 지옥을 예비하신 것은 그 죄인들을 거기에 다 하나님께서 지옥에 들어가도록 그렇게 하신 겁니다. Бурхан яагаад тамыг бэлдсэн бэ гэх юм бол мэдээж гим нүгэлтэй хүмүүсийг шийтгэхийн тулд бурхан тамыг бэлдсэн байна. 그러니까 그것은 분명히 하나님이 죄는 내가 용납 못하겠다라는 분명한 경고의 말씀인 거죠. Тэгвэл энэ маань одоо бурхан тийм ээ гим нүглийг би заавал одоо би гим нүглийг хүлээн зөвшөөрөхгүй заавал шийтгэнэ гэсэн одоо анхааруулгын үг байна. 그렇기 때문에 우리 믿는 자들이 지옥에 가진 않지만 그러나 하나님이 죄를 얼마나 미워하시는가를 분명하게 깨닫게 하는 것입니다. Тийм учраас бид нэр там руу явж үзээгүй ч гэсэн тийм ээ. Гэхдээ тэр хэмжээгээр бурхан бол гим нүглийг хилчнээн их одоо үзэн яддаг байх нь гэдгийг бид нэр тэндээс ойлгож байна. 그런데 지옥이 없다? 그렇다라면 이 사람들은 정말 죄를 밥 먹듯이 그렇게 지을 것입니다. Гэтэл энэ там байхгүй гэж хүмүүст хэлэх юм бол тийм ээ там байхгүй гэж хүмүүст ярьх юм бол хүмүүс тэр гим нүглийг зүгээр л одоо оймс сольж байгаатай адилхан хоол идж байгаатай адилхан зүгээр л хамаа намаагүй үйлдэх болно. 이 지옥을 감옥이라고 이제 비유하기도 합니다. 감옥. Зарим хүмүүс энэ тамыг одоо шорон гэж илэрхийлэх тохиолдол ч бас байдаг. 이 죄인들을 그 감옥에 다 이제 가둬두는 거죠. Нүгэлтнүүдийг одоо ингэж шоронд одоо хордог байх нь. Хордог тийм ээ одоо гэмт хэрэгтнүүдийг. 그런데 여러분 생각해 보십시오. 이 세상에 감옥이 없다. 그러면 죄인들이 얼마나 많은 죄를 더 많이 짓고 다니겠습니까? Гэтэл энэ дэлхий дээр там байхгүй байна гэд бодоод үзье. Там байхгүй. Там байхгүй байх юм бол
одоо энэ хүмүүс хичнээн их гим нүгэл үлдэх болов. 예, 그렇기 때문에 예, 하나님께서 반드시 그 죄에 대한 형벌, 그래서 지옥을 하나님께서 분명히 예비하신 것입니다. Тийм учраас бурхан тэр гим нүглүүдийг гим нүглнүүдийг шийдэхин тулд гим нүглийг төлөөс болгож тэр тамыг заавал бий болгож бэлдсэн байна. 자, 아홉 번째 이 해설이 참 재밌는데요. 그래서 그리스도를 구주로 믿게 하려고 그 동기로 이 지옥의 공포를 사용할 수 있단 말이죠. 야, 너 안 믿으면 지옥 가. 이렇게 하는 것이 잘못된 것인가? 라는 질문인 거예요. За тэгвэл 9 дугаар асуудал болохоор айгүй тийм сонирхолтой гэх юм уу? Христэд итгэгч нар тийм ээ одоо үл итгэгч нарыг Христэд итгүүлэхийн тулд итгүүлнэ гэсэн шалтгаанаас тийм ээ одоо жишээлбэл чи хэрвээ Есүст итгэхгүй бол там руу явна гэж шалтгааны улмаас одоо Христэд итгүүлэх тэр шалтгааны улмаас тамыг бид нар тийм ээ айдас болгож тамийн айдсыг ашиглаж тэднэрт сайн мэдээ дамжуулах нь зөв үү буруу юу гэсэн асуудал байна. 네, 여러분도 이 전도를 할 때, 자, 우리가 믿으면 천국 가는데 믿지 않으면 성경에 분명히 지옥이 있다고 했다. 거기에 지옥에 떨어지니 예수님을 영접해라. 이렇게 우리가 전하기도 합니다. Бид нар ч гэсэн заримдаа сайн мэдээ түгээхдээ тийм ээ. Хэрвээ бид нар Есүст итгэх юм бол бид нар Тэнгэрийн анхлалд очно мөнх амьтаа болно. Хэрвээ итгэхгүй байх юм бол бид нар там дуунаж мөнхөд тэр тамдаа зовх болно гэж одоо ярьж тийм ээ. Ингэж хэлж одоо сайн мэдээ дамжуулдаг байгаа. 자, 그렇지만 지옥에 가기 싫어서 내가 교회 가야 되겠다. 이제 그것이 에, 어떤 유일한 동기는 아닙니다. 내가 지옥에 가기 싫어서 내가 복음을 믿는다. 그게 유일한 동기는 아니죠. Харин бид нэр одоо харин тэр одоо хүмүүсийн хувьд тийм ээ там руу явахгүй тулд одоо цуглаанд явна гэдэг бол одоо цуглаанд явах одоо шалтгаан нь цор ганц одоо шалтгаан болж болохгүй тийм ээ там руу явахгүй тулд цуглаанд явдаг байж ерөөсөө ийм шалтгааны улмаас явдаг байж болохгүй байна. 하지만 그렇지만 그만큼 그것이 성경에서 반복적으로 그렇게 동기를 부여하곤 합니다. Гэхдээ Библиэлд ч гэсэн тэр одоо дахин тэр одоо юу гэдэг тий одоо дахин тэр одоо тамийн талаар ярьсан тохиолдол ч бас байдаг. 그러니까 처음에는 그것이 하나의 동기가 될 수 있죠. 아, 내가 정말 지옥에 갈 수 있겠구나. 그것이 하나의 동기가 될 수는 있습니다. Анхандаа бол яг гоо тийм ээ юу гэдэг би там руу явж өстө магадгүй юм байна гэж бодоод цуглаан руу очих тохиолдол байж болно. 네, 그러나 하나님께서 한 영혼을 이렇게 인도하실 때 여러 가지 방법을 통해서 하나님이 동기를 부여해서 하나님이 인도하십니다. Гэхдээ бурхан тэр сүнснүүдийг удирдахдаа тийм ээ янз янзын аргаар янз янзын одоо замаар гэхүү тийм ээ тэр сүнснүүдийг удирддаг байгаа. 네, 그러니까 그런 어떤 지옥의 어떤 그런 두려움을 얘기하면서 그 한 영혼을 인도하는 것도 뭐 잘못이라 볼 수는 없습니다. Гэхдээ юу гэдгийг тэр тамийн талаар яриад тэр итгэгч нарыг одоо биш хүмүүсийг цуглаан руу авчирж ийна гэдэг маань мэдээж бас буруу гэсэн үг бол биш байх нэ. 하지만 어쨌든 그가 어떤 동기가 되어서든지 정말 그리스도를 영접하게 되면 그 이후로는 정말 하나님의 사랑을 깨닫고 감사와 기쁨으로 이제 하나님을 잘 섬기게 되는 거죠. Ямар ч байсан тийм ээ тэр ямар ч шалтгааны улмаас цуглаанд ирсэн байсан тэр хүн ирснийхаа дараа Христийг итгэж Христийг одоо хүлээн авч тийм ээ Христэд итгэх юм бол мэдээж тэр одоо Христэд талархдаг ийм нэгэн болох болно. 자, 7과로 이제 넘어가겠습니다. 네, За бид 6과 좀 6 дугаар 길게 бүлгээ 했는데. дуусглаа. Одоо тэгвэл 7 дугаар бүлгийн хичээл 7 дугаар бүлэг нэгүслийн гэрээ гэж. 자, 앞에 우리가 좀 죄에 대한 부분에 대해서 좀 딱딱했다면 이제 좀 부드러운 좀 하나님의
이 사랑과 은혜가 담긴 그러한 본문을 보겠습니다. За бид нэр одоо 6 дугаар бүлэг маань ерөнхийдөө гим нүглийн талаар тэгээ сүүлдээ одоо бүр дандаа шийтгэлийн талаар ярьлаа тийм үү жоохон хатуу байсан байх. Одоо тэгвэл 7 дугаар бүлэг маань бурхны хайр, ивэл тэр нэгүслийн талаар ярих юм зөөлөн гэх юм уу одоо тааламжтай ийм сайхан хичээл орох нэ. 자, 은혜 언약입니다. За нэгүслийн гэрээ. 자, 30번째 문제에 보면 하나님은 모든 인류가 죄와 비참의 상태에서 전멸하도록 그냥 버려두셨는가? Мгм. За тэгвэл 30 дугаар асуулт маань тийм ээ. 30 дугаар асуулт бурхан бүхий л хүн төрлөختөн гим нүгэл хийгээд ичгэвтер байдалд нь хаяхаар одоо хайсан уу? 자, 답을 보면 하나님은 모든 인류가 일반적으로 이 행위 언약, 이 행위 언약이라고 불리는 그 첫 언약의 불이행에 의해서 떨어진 죄와 비참의 상태에서 멸망하도록 버려두지 아니하셨다는 거예요. За тэгвэл хариулт нь бурхан бүхий л хүн төрлөختний тийм ээ энгийн одоо үйлсийн гэрээ гэж нэрлэгддэг анхны гэрээ буюу тийм ээ анхны гэрээ буюу одоо үйлсийн гэрээнээс одоо анхны гэрээнээс одоо юу хуваад өөрсдийнхөө хүрийнхээ яа байна. 순종하지 않아서 음. 하나님의 말씀을 순종하지 않아서 음. 그래서 죄와 비참의 상태에 멸망하도록 버려두지 아니하셨다. За тэгвэл за хариултыг нь ахиад ихнээс нь хэлээд үгүй. Хариулт нь бурхан бүх хүн төрлөختнийг энгийн тэр үйлсийн гэрээ гэж нэрлэгддэг эхний гэрээнд тийм үү гэрээнээсээ дуулуургүй байдлаас болж гим болоод ичгэвтер байдал орсон ч гэсэн тэр чигт нь орхиогүй хаяагүй. 그리고 그의 순전한 사랑과 긍휼하심으로 그 중에서 그가 선택한 자들을 구출하여 이것을 일반적으로 은혜 언약이라 불리우는 이 두 번째 언약에 의해서 그들을 구원의 상태로 이끌었다. Харин тэр одоо цэвэр хайр хийгээд инэрлэр тэр дундаас хайр хийгээд инэрлээрээ тэднийг сонгосон хүмүүсээ аварч одоо энгийн нэгүслийн гэрээ гэж нэрлэгдэх хоёр дахь гэрээгээр дамжуулан тэр хүн төрлөختнийг хүмүүсийг аврал руу удирдсан юм аа. Нэгүслийн гэрээ гэж нэрлэгдэх хоёр дахь гэрээгээр хүмүүсийг одоо аврал руу дуудсан юм аа. 자, 관련된 성경 구절을 보면 데살로니가전서 5장 9절에 하나님께서 그의 선택된 백성들이 그리스도를 통해 구원을 얻도록 하셨다. За тэгвэл 1-р Тесалоник 5-ын 9-р ишлэлдэр юу гэж хэлж байгаа вэ гэвэл бурхан тэр өөрийн сонгогдсон ард түмнийг Христээр дамжуулан аврахаар одоо болсон юм аа гэж. 그러니까 여러분 1-р Тесалоник 5-9. 모든 인류를 다 구원하시는 게 아니고 이 선택된 백성들만 구원하신다는 거예요. За тэгвэл энэ маань юу хэлээд байна вэ гэм бол одоо хүн төрлөختөн бүгднийг аврахыг хэлж байгаа биш тийм үү? Харин сонгогдсон хүн гэж хэлж байна. Хүн сонгогдсон. 자, 갈라디아 3장 10절에서는 인류는 행위 언약을 파괴함으로 이 죄와 비참에 빠져 있다는 거예요. За тэгвэл Галаат 3-ын 10-аас 12 дугаар ишлэлдэр хэлэхдээ юу ч хэлж байна вэ гэх юм бол хүн төрлөختөн үйлсийн гэрээ нь одоо хүчингү болсноор гим нүгэл хийгээд ичгэвтер байдалд орсон юм аа гэж хэлж байгаа. 자, 그러나 이 디도서 3장 4절에도 보면 이 선택된 백성들, 여러분 이게 중요합니다. 이 선택을 이미 예정된 그러한 백성들만 이 하나님의 은총과 자비와 사랑으로부터 이 죄로부터 구원을 받는다는 거예요. За тэгвэл
юу лээ Тит 3-ын 4-өөс 7 дээр харах юм бол юу гэж хэлж байгаа юм. Зөвхөн сонгогдсон ард түмэн. Сонгогдсон ард түмэн л бурхны тэр хайр хийгээд нэгүсэл тэр инэрлээр дамжуулан гим нүглээсээ аврагдсан гэж хэлж байгаа. 자, 그리고 더욱 중요한 것은 갈라디아 3장 21절에도 보면은 우리 자신의 행위로는 결코 구원의 소망이 없다. За тэгвэл Галаат 3-ын 21-р ишлэл дээр харах юм бол Галаат 3-ын 21-р ишлэл дээр харах юм бол юу гэж хэлж байгаа юм бол бид нар өөрсдийн үйлсээр бол аврагдах найдлага байхгүй гэж хэлж байгаа. 자, 그래서 로마서 3장 20절 행위를 통한 구원은 불가능하기 때문에 하나님께서 이 대속자의 의, 바로 예수 그리스도시죠. 예수 그리스도를 통해서 구원을 제공하신 겁니다. За тэгвэл Галаат 3-ын 20-оос 22 дугаар ишлэл дээр харах юм бол хүн тэр үйлсээр дамжуулан аврагдах нь тийм ээ. Үйлсээр дамжуулан аврагдах нь одоо боломжгүй учраас бурхан тэр төлөөлөгчийг тэр одоо илгээж тэр төлөөлөгчөөр дамжуулан тэр одоо авралыг биднэрт өгсөн байх нэ. 자, 이것이 바로 은혜 언약이다. 은혜 언약이다. За тэгвэл эдгээр бүх зүйлс бол ерөөсөө тэр нэгүслийн гэрээ байх нэ. 그러니까 우리는 사실 다 죄로 인해서 그 비참에 빠져서 지옥에 갈 수밖에 없는데 하나님이 선택된 그 백성들을 구원하시기 위해서 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨다는 겁니다. За тэгвэл бид нар үнэхээр тэр гим нүгэл хийгээд тэр ичгэвтер байдалтай унаад тэр там руу явхаас өөр аргагүй байтал бурхан тэр өөрийн нэгүслэр тийм ээ тэр бурхан тэр өөрийн сонгосон нэгнээрээ дамжуулан өөрийн сонгосон ард түмнээ аврахаар болсон гэсэн үг. 그리고 우리는 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 구원을 얻게 하셨다. Тийм учраас бид нар зөвхөн Христэд итгэснээр Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр л аврагдах боломжтой болсон байна. 자, 해설 첫 번째 보면 자, 하나님께서 인류와 맺으신 첫 언약의 두 이름은 무엇인가? За тэгвэл тайлбар. За тайлбарын нэгдүгээр асуудал бурхан хүн төрлөختөнд тийм ээ байгуулсан хамгийн анхны гэрээний хоёр нэр нь юу байдаг вэ гэж. 자, 하나는 생명 언약이고 하나는 행위 언약입니다. За тэгвэл хоёр гэрээ нь юу вэ гэх юм бол амийн гэрээ. Одоо нэр нь юу вэ? Хоёр нэр нь юу вэ гэх юм бол нэг нь амийн гэрээ, нөгөөх нь болохоор үйлсийн гэрээ гэж. 자, 그러니까 이 생명 언약, 행위 언약이라는 말은 성경에는 없습니다. Гэтэл энэ одоо амийн гэрээ буюу энэ амийн гэрээ эсвэл энэ үйлсийн гэрээ гэдэг нэршил маань Библиэлд бол байхгүй. 자, 그런데 왜 우리가 생명 언약 또는 이 행위 언약으로 이렇게 부르는가? Тэгвэл яагаад биднэрт одоо энэ амийн гэрээ бас үйлсийн гэрээ гэж хэлээд байгаа юм бэ? Дуудаад байгаа юм бэ? Нэг гэж. Хоёрдугаар асуудал нь. 그러니까 이게 같은 언약인데 이름을 이렇게 두 가지로 이렇게 부르는 겁니다. 같은 언약이에요. За энэ болохоор хоёр гэрээ, адилхан гэрээ тийм ээ. Ерөөсө ганц адилхан гэрээ хэрнээ хоёр янзаар дуудагдаад байгаа, нэрлэгдээд байгаа нь яагаад ямар шалтгааны улмаас юм болоо гэж хэлж байгаа. 그런데 우리가 이 생명 언약이라고 우리가 이름을 부르는 이유는 인류가 이 하나님께 대한 순종을 통해서 죽지 않도록 그러니까 영생을 얻을 수 있는 가능성에 기초해서 이 하나님이 언약을 맺어주셨기 때문입니다. За тэгвэл яагаад гэх юм бол энэ амийн гэрээ гэдэг яагаад амийн гэрээ гэж нэрлсэн бэ гэх юм бол хүн энэ бурхан энэ одоо гэрээгээр дамжуулан хүн төрлөختнийг тийм ээ одоо дуулууртай байснараа мөнх амьд хурж болох тэр боломжийг өгөхийн тулд бурхан одоо тэр хүнтэй байгуулсан гэрээг хэлж байна. 그러니까 하나님께서 아담에게 그 선악을 알게 하는 나무를 먹지 않으면 네가 죽지 아니하리라 그렇게 말씀하신 거죠.
Тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол одоо өөрөөр хэлэх юм бол бурхан тэр Адам болон Ева тийм ээ сайн мөн мэдүүлэгч модны жимснээс идэхгүй байх юм бол чи мөнхөд үхэхгүй гэж хэлсэн байна. 그래서 그것이 우리에게 영원한 생명을 얻을 수 있는 그런 언약. 그래서 생명 언약이라고 합니다. Тэгж одоо тийм ээ бурхан Адам Ева хоёр тэр амийн гэрээ буюу тэр бид нэр тэндээс идэхгүй байх юм бол Адам Ева хоёр тэндээс идэхгүй байх юм бол бид нар мөнхөд амьдрч чадах ийм одоо амийн гэрээг тэнд одоо байгуулсан байна. 자, 그래서 그 생명 언약을 지키기 위해서 그 하나님 말씀을 순종해야 되죠. Тэр амийн гэрээг тийм ээ одоо дагаж мөрдөхийн тулд бид нар бурханы үгэнд дуулууртай байх хэрэгтэй. 그래서 이제 행위 언약 이렇게 부르는 것입니다. Тийм учраас дуулууртай байх хэрэгтэй. Учраас бид нар энийг бас үйлсийн гэрээ гэж хэлж байгаа. 자, 세 번째. 자, 그러면 하나님이 왜 모든 사람이 죄와 비참에 빠져 멸망하게 내버려 두지 않으셨는가? За тэгвэл 3 дугаар асуудал бурхан яагаад хүн төрлөختнийг тийм ээ гим нүгэл хийгээд тэр ичгэвтер байдалд нь орхиод одоо устгаагүй болоо гэж. 자, 하나님이 그 노아 홍수 심판 때도 보면은 모든 인류가 다 물에 빠져서 죽게 됐는데 그 노아와 노아의 가족 8식구만 하나님이 살려 주셨습니다. Харин бурхан тэр Ноагийн үерийн үед тийм ээ одоо бүх хүн төрлөختнийг одоо шийтгэхдээ Ноо болоод Ноагийн гэр бүл тэр 8 хүмүүсийг авч үлдсэн байгаа. 그 노아 때에도 정말 죄가 얼마나 가득했는지 그 사람의 그 생각 자체가 악하다라고 했습니다. Ноагийн үед ч гэсэн тийм ээ ямар их гим нүгэл байсан бэ гэх юм бол тэр хүмүүсийн бодол санаа нь хүртэл бузар байсан гэж хэлсэн байна. 자, 그럼에도 불구하고 하나님이 그 노아와 노아의 식구들을 그렇게 구원해 주신 것은 하나님의 순전한 사랑과 자비 때문입니다. Гэтэл яагаад бурхан тэр Ноагийн үерийн үед ч Ноо болон тэдний гэр бүлийг аварсан юм бэ гэх юм бол бурханы тэр хайр тийм ээ бурханы инэрлээс болж одоо аварсан. 그러니까 여러분, 하나님이 왜 다 심판했을까라는 생각을 하게 될 때 그렇다고 하나님이 우리를 구원해 주실 어떤 의무나 책임이 없습니다. Гэтэл бурхан яагаад энэ хүн төрлөختнийг аварсан юм бэ гэд үзэх юм бол бурхан ерөөсөө тэр хүн төрлөختнийг аврах ч юм уу эсвэл тэр хариуцлага одоо үүрэх ямар нэг одоо шалтгаан бурханд бол байхгүй. 그러니까 심판받는 것은 우리의 잘못 때문에 마땅히 심판을 받아야 되는데 그런데 그럼에도 불구하고 하나님이 일부는 이렇게 구원해 주시는 이유는 하나님의 순전한 사랑과 자비 때문이다라는 것입니다. Тэгвэл үнэхээр бурхан тэр бидний гим нүглийг тийм ээ уучлал биднийг одоо юу гэдэг бидний өмнөөс биднийг одоо тэр аврах ч юм уу тэр шалтгаан байхгүй ч гэсэн гэтэл яагаад бурхан биднийг аварсан бэ гэх юм бол ерөөсөө тэр хайраасаа болоод тэр өөрийн тэр инэрэнгүй тэр нэгүүлсэнгүй байдлаасаа болоод тэр хүн төрлөختнийг аварсан байна. 자, 그러면 네 번째. 그러면 하나님이 그 인류 가운데서 어떤 이들을 하나님이 그 죄와 비참한 가운데서 구원하시는가? 어떤 자들을 구원하시는가? 이게 За тэгвэл 중요하죠. дараагийнх нь дөрөвдүгээрт нь тийм ээ бурхан энэ хүн төрлөختөн дундаас ямар хүмүүсийг тийм ээ гим болоод тэр одоо ичгэвтер байдлаас авардгийн бэ гэж. 자, 이게 중요합니다. 이 어떤 이들은 바로 하나님이 영원 전부터 예정된 자들이에요. 구원과 영생의 후사로서 선택하신 이러한 하나님의 택한 백성들을 구원하신다는 거예요. За тэгвэл ямар хүмүүс вэ гэсэн тийм ээ ямар хүмүүсийг гэж асуусан байгаа асуултанд тэгвэл тэр ямар хүмүүс нь гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэвэл бурхан мөнхийн өмнөөс эхлэн аварна гэж төлөвлөсөн тийм ээ тэр сонгогдсон хүмүүсээ л бурхан авардаг байна. 자, 오늘 여기까지 하겠고요. 혹시 질문 있으시면